சில கேள்விகள் கேட்போம், பதில் சொல்ல முயற்சி செய்வோம். ප්‍රශ්න වලට දැන් පිළිතුරු සපයනු ලැබේ. Is laughing and joking not allowed in CPM? ஜோக் அடிப்பது, சிரிப்பது சிபிஎம்மில் அனுமதிக்கப்படாத ஒரு காரியமா? සිනාසිම්ව විහිළු තහලුව මේවා CPM එකේ අවසරයක් නැති දේවල්ද? பைபிளில் தானே சிரிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. බයිබලෙම සිනාව අවසරලත් දෙයක්ව තිබෙනවා. Laughing is permitted in the scriptures. பைபிள்ல தேவன் எங்கேயாவது சிரிச்சிருக்காரா? ஆண்டவர் சிரிச்சிருக்காரா? නමුත් දෙවියන් වහන්සේ බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේ කුමන හෝ ස්ථානයක සිනාසුණා කියා තිබෙනවද? But is it mentioned in the scriptures that God laughed? எங்கேயாவது இருக்கா பைபிள்ல? தேவன் சிரிப்பார், சிரித்தார். ස්වාමීන් වහන්සේ සිනාසුණසේක කියා බයිබලයේ තිබෙනවද? Is it mentioned anywhere in the Bible that God laughed? ஒரு க்ளூ தரேன் நான். මං ඉඟියක් දෙන්නම්. I shall give you a clue. பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நகைப்பார். ස්වර්ගයේ වැඩ වසන්නව තනන් වහන්සේ සිනාසෙනසේක. The one who is seated on throne in heaven, he shall laugh. எங்க இருக்கு அந்த verse? பைபிள்ல இல்ல. පදේ කොහෙද තියෙන්නේ? බයිබලේ නෙවෙයිද? Where is that thing, this verse in the Bible? எந்த புக்ல இருக்கு சொல்லுங்க? Can you mention in which book it is? කුමන පොතේ பைபிள்ல எந்த புக்? பைபிள் சொல்லிட்டே இருக்கனே. බයිබලේ කුමන පොතේද ඔබ පදේ තිබෙන්නේ කියලා කියන්න. Can you say in which book of the Bible you see this? சங்கீதத்துல இருக்கு. In Psalms. சங்கீதத்துல எந்த சாப்டர்ல இருக்கு யாரோ சொல்லுங்க? ගීතාවලියේ කුමන පරිච්ඡේදයේද? Can anyone say what that which chapter? நான் ஒரு க்ளூ தரேன். 1ல இருந்து தேடினா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். මම එකේ සිට මම ඔබට තවත් ඉඟියක් දෙන්නම්. එකේ සිට සෙව්වනම් ඔබ ඉක්මනට ඒ සොයා ගන්න. I'll give you another clue. If you start seeking from the first psalm, you will find it. Very good. Psalm 2ல இருக்கு. ගීතාවලියේ දෙවන පරිච්ඡේදය. It's in Psalm 2. அப்ப தேவனே சிரிக்கிறாரு. දෙවියන් වහන්සේම සිනාසී So the තිබෙනවා. Lord himself laughs. சிரிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு ஒரு எல்லை உண்டு. සිනාව අවසර ලත් දෙයක්. නමුත් ඊට සීමාවක් ඇත. So laughing is something that is permitted but there is a limit to it. சில காரியங்களுக்காய் சிரிக்கலாம், சில காரியங்களுக்கு சிரிக்க கூடாது. සමහර දේවල් සඳහා සිනාසිය හැක. නමුත් ඇතැම් දේවල් සඳහා සිනාසෙන්ට සුදුසු නැත. You can laugh over certain things, but there are certain things where you are not allowed to laugh over. ஆனால் அந்த சிரிப்பு அது மட்டுமல்ல, ஜோக் அடிப்பது அதுல ஒரு சின்ன ஆபத்து இருக்கு. සිනහ සීම පමණක් නෙවෙයි විහිළු තහළු කිරීමේ යම් කිසි අවදානමක් තිබෙනවා. And also it's not simply laughing. At this time when you crack jokes or jest, then you need to be careful. There's a little danger in it. அப்போ அது சிரிப்பு எல்லையை தாண்டினால் நம்முடைய தெளிந்த புத்தியை இழந்து விடுவோம். සිනහව පවා සීමාව ඉක්මවා යන්නේ නම් අපගේ සිහි බුද්ධිය අප නැති කරගන්නවා. When it comes to the matter of laughing also, if you exceed the limit, we will lose our sobriety. For example, ஒரு அடக்காராதனையில யாராவது ஜோக் அடிப்பாங்க? උදාහරණයක්, අවමංගල මෙහෙක කවුරු හරි විහිළු තහළු කරනවාද? For example, will anyone crack any joke at a funeral? இறந்தவங்களுடைய சொந்தக்காரர்கிட்ட போய் யாராவது ஜோக் சொல்லுவாங்களா? මරණයට පත්ව සිටිනා වූ අය තනත්තගේ පවුලේ සමාජිකයන් වෙතට ගොස් කවුරු හරි විහිළුවක් කරයිද? Will you go up to the relatives of the person who has passed away and crack any jokes? இது இந்த காலம் அழ வேண்டிய காலம். මේ කාලය අපි හැඬිය යුතු කාලයක්. Because that's the time where you need to mourn or cry. ஏன்னா நம்முடைய சபை ஒரு பெரிய ஒரு தாழ்வான ஒரு அனுபவத்திற்குள் போய் கொண்டு இருக்கிறது. කුමක් නිසාදයත් අපගේ සභාව ඊට පහත් අධ්‍යක්ීමක් කරා ගමන් කරමින් තිබෙනවා. The reason is our church is going through a very low state. எப்படி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாபிலோனியரால் சிறைப்படுத்தப்பட்டார்களோ நம்முடைய சபையும் ஒரு சிறையிருப்பின் காலத்தினூடாய் சென்று கொண்டிருக்கிறது. ඊශ්‍රායෙල් සෙනග බබිලෝනියට වහල් වූයේ කෙසේද? එලෙසින්ම අපගේ සභාව යම්කිසි වහල්කමක් කරා ගමන් කරමින් තිබෙනවා. Just like how the Israelites were seen under the captivity of Babylon, our church is also going through a time of captivity. ஆகையால் சிரிக்கவே கூடாது, ஜோக் அடிக்கவே கூடாது என்று அல்ல, ஆனால் நம்முடைய எல்லைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். සිනාසෙන්ට හොඳම නැත, විහිළු තහලුව හොඳම නැත නොව අප අපගේ සීමාව මනවින් තේරුම් ගත යුතුයි. So it does not mean that it is not permitted at all, it's not good at all to crack jokes or to laugh, but we need to know our limits. Next. Is watching a talent show on TV a sin?
டிவியில் டேலண்ட் ஷோ பார்ப்பது பாவமா? දස්කම් චිත්‍රපට නැරඹීම වැඩසටහන් නැරඹීම සුදුසුද? பாவம்தான். පාපයක්. It is a sin. அதனுடைய காரணத்தை சொல்லுகிறேன். ඊට හේතුව කියමි. I shall tell you the reason. நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டது பூர்ணமான இடத்திற்கு செல்லும்படியாக. ඔබද මාද කැඳවනු ලැබ තිබෙන්නේ පූර්ණත්වය නම් වූ ස්ථානයක් කරා යාමටයි. You and I were called that we may go to that place of perfection. புதிய பூமி அல்ல, புதிய வானம் அல்ல, குற்றமில்லாதவர்கள் தங்கும் இடம். අලුත් අහස නොවේයි, අලුත් පොළව නෙවෙයි, නිර්දෝෂ අය වසන ස්ථානයක්. It's not new earth or new heaven, but it's a place that is mentioned for the people who are perfectly clean. ஒரு நாளும் முந்தின நித்தியத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் இனிமேலும் தவறு செய்யாத பூர்ணமான தேவன் பக்கத்தில் தான் நம்முடைய இருப்பிடம். ප්‍රථම සදාකාලයේ සිට පසු සදාකාලය දක්වාම වැඩ වාසය කරන සදාතනික කිසි වරදක් නොකළ නිර්දෝෂ දෙවිඳුන් අසලයි අප සිටින්නේ. We are going to live along with the gods who are perfectly clean right from former eternity until even up to the latter eternity. Jesus இன்றைக்கு ஒரு ஆளாக நம்மத்தில் இருந்திருப்பார் என்றால் அவர் டேலண்ட் ஷோ பார்த்திருப்பார். ඒසුස් වහන්සේ අප අතර කෙනෙකු වශයෙන් අද දකින්නු ලබනවා නම් මේ වගේ දස්කම් වැඩසටහන් උන්වහන්සේ නරඹයිද? If Jesus would have lived along with us nowadays at this present time as a true person, would he have watched this talent show? பரிசுத்த பவுல் நம்மத்தில் இருந்திருப்பார் என்றால் அவர் டேலண்ட் ஷோ பார்த்திருப்பார். ශුද්ධ පෞල්තුමා අප අතර සිටියා නම් උන්වහන්සේ මේ ශුද්ධ පෞල්තුමා මේ දස්කම් වැඩසටහන් නරඹයිද? Suppose St. Paul was alive in our midst, would he have watched talent show? இந்த டேலண்ட் ஷோல ஒரு பெரிய தந்திரம் இருக்கிறது. මෙන්න මේ දස්කම් වැඩසටහන් වල විශාල ප්‍රයෝගයක් තිබෙනවා. There's a great deception in this talent show. இப்படி ஒரு கதையை நான் கேள்விப்பட்டேன். உண்மையா பொய்யா என்று தெரியாது. මේ වගේ කතාවක් මට දැනගන්න ලැබුණා. ඇත්ත බොරුද දන්නේ නැහැ. I heard a story like this. I don't know whether it's true or false. ஒரு நாட்டில் ஒரு குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. එක රටක වරදකරුවෙකුට එල්ලුම් ගස දඬුවම් වශයෙන් නියම වුණා. A criminal was sentenced to death in a particular country. To be hanged to death. அப்போ அந்த பொதுவாக சாகுவதற்கு முன்பாக அவருடைய கடைசி வேண்டுகோள் என்ன என்று கேட்பார்கள். මරණයට පෙර ඔහුගේ අවසන් ඉල්ලීම කුමක්ද කියා ඔහුගෙන් අසනවා. And this was the practice before their death. They would ask what their last wish is. அப்பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட மனுஷனுடைய கடைசி வேண்டுகோள் என்ன என்று கேட்டார்கள். මේ නියමිත මනුෂයාගේ අවසන් ඉල්ලීම පැතුම කුමක්ද කියා ඔහුගෙන් අසනු ලැබුවා. And they asked this man also what his last wish was. ஒரு ஹார்மோனியம் கொண்டு வாருங்கள் என்று கேட்டார். ඔහු ඉල්ලුවේ හාර්මෝනියම් එකක් ගෙන එන්න කියා. He said, bring me an harmonium. ஹார்மோனியம் பார்த்திருக்கீங்களா? හාර්මෝනියම් එක ඔබ දැක තිබේද? Have you seen a harmonium? தோல்ல வச்சு கீபோர்ட் மாதிரி இருக்கும். ஒரு கையில அப்படி அந்த ஏர் தள்ளி கீபோர்டு வாசிப்பார். அதான் ஹார்மோனியம். ඔවුන් කරේ එල්ලාගෙන ඒ කීබෝඩ් එක වාදනය කරනවා. ඔබ දැක තිබේද? It's an instrument and you hang it over your shoulder and you play it. அதை அவர் கொண்டு வந்தார்கள். அவர் வாசிக்க ஆரம்பித்தார். ඔය ගෙනෙනු ලැබුවා. ගෙනෙනු ලැබුව අවස්ථාවේ ඔහු ඒ වාදනය කළා. They brought her harmonium and he started playing. அவர் வாசிக்க அவருடைய விரலானது அந்த கீபோர்டு அந்த கீஸ் மேல விளையாட ஆரம்பித்தார். அவ்வளவு வேகமா வாசிக்க ஆரம்பித்தார். ඔහු වාදනය කරද්දී ඒ කීබෝඩ් එක මත ඔහුගේ ඇඟිලි ඉතාමත් වේගෙන් මේ අත ගමන් කරන්න උනා. Even as he started playing the instrument, his fingers started moving very fast on the keys and he played it very fast. எல்லாரும் அப்படி பார்த்துட்டாங்க. பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. සිළු දෙනාම මවිතව ඒ දෙස බලා සිටියා. Everyone, they marveled at it and they were watching him. வாசிக்க என்னாச்சு தெரியுமா? அவர் தூக்கு மாட்ட வேண்டியதான அந்த டைம் தாண்டி போயிடுச்சு. ඔහු මෙසේ වාදනය කරන්න කුමක්ද උනේ? එල්ලුම් ගසේ ඔහු එල්ලී යුතු නියමිත වේලාව පසු වී ගියා. Do you know what happened even as he went on playing? The time passed away where he need to be hanged. சட்டத்தின்படி குறிப்பிட்ட டைம் தாண்டினால் தூக்கில் மாட்டக்கூடாது. නීතියට අනුව නෙල්ලුම් ගසට එල්ලන්නව නියමිත වේලාව පසු වනම් එල්ලීම තහනම්. According to the law, you cannot hang a person after that set time. அவர் எஸ்கேப் ஆகிவிட்டார். ඔහු බේරුණා. So he escaped. இது போல இயேசு
திடீரென்று ஒரு நாள் சொல்லாமல் ஒரு நொடி இந்த பூமியில் வெளிப்பட போகிறார். அவருடையவர்களை அவர் எடுத்துக்கொண்டு போக போகிறார். නොකියාම දවසක නොකියාම මොහොතක ඇසිපියන ෂණයකින් උන්වහන්සේ එළිදරව් වී උන්වහන්සේට අයිති අයව උන්වහන්සේ රැගෙන යනවා. In the same manner, in the twinkling of an eye, at a time when he would have not even spoken or mentioned, he will come and gather the people who are his own. நாட்கள் பொல்லாதவைகளா இருக்கிறபடினால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று வேதம் சொல்லும்போது டாலன்ட் ஷோ பார்ப்பது நியாயமா, அது ஞானமா? දවස් නපුරුව තිබෙන බැවින් ප්‍රස්තාව අල්ලා ගන්න කියා දේව වචනේ අවවාද කරද්දී දස්කම් රඟදක්වන වැඩසටහන් නැරඹීම යුක්ති සහගතද නිවැරදි දෙයක්ද? So the Bible says, because the days are so perilous, you redeem the time, be careful. Is it right for us to watch a talent show? Is it fair? அப்ப இந்த டாலன்ட் ஷோ எல்லாம் இந்த நாட்கள் பொல்லாதவைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பொல்லாத நாட்களின் உடைய தந்திரம் அது. මේ දස්කම් වැඩසටහන් නපුරු දවස් කියා කියා තිබෙනවා. අන්නේ නපුරු දවස් වල ගණයට නපුරු දවස් වලට වැටෙන ප්‍රයෝගකාරී දෙයක් මේ වැඩසටහන. It is mentioned about these present days that these are perilous days. So the talent show is a deception of the perilous days. அந்த மனுஷன் தந்திரமாக மனுஷர்களுடைய கவனத்தை தன் பக்கமாய் திருப்பினது போல இந்த டைம் தாண்டி போக வேண்டும் என்பதற்காக நீங்களும் நானும் இயேசு வரும்போது போகக்கூடாது என்பதற்காக இது ஒரு தந்திரமான டைவர்ஷன். මනුෂ්‍යයා අදාළ මනුෂ්‍යයා වෙලාව පසු කරලීම සඳහා මනුෂ්‍යයන්ගේ අවධානය තමා වෙතට කපටිකමින් යොමු කරගත් සේම මේ වනාහි කාලය දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යොමු කර සූදානම් වීම අපකින් ඉවත් කරන්නේ නම් වෙනතකට අපව යොමු කරන්න මේක ප්‍රයෝගකාරී ක්‍රියාවක්. So this talent show is some kind of a diversion, a deception, where it tries to take our attention away from God, and because the days are perilous, it's a deception where it takes us mind away from the coming of the Lord. நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு காரியம், මම නිතර කියන එක කාරණයක්. This is something I tell very often. Be very careful about those things that make you happy. உங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிற காரியங்களை பற்றி மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருங்கள். ඔබට ප්‍රීතිය ආශිර්වාදය ගෙන දෙන කාරණා පිළිබඳව වඩාත් ප්‍රවේශ සම්බන්ධයි. You should be very careful about the things that make you happy. இந்த டாலன்ட் ஷோனுடைய ஆர்கியூமெண்ட் என்ன தெரியுமா? என்ன சினிமாவா பாக்குறீங்க? தேவன் மனுஷனுக்கு கொடுத்த தாளந்துகளை தானே பாக்குறீங்க. அது அஸ்தோ சம்திங் காட்லி, தெய்வீகமான ஒரு காரியம் மாதிரி காட்சி அளிக்கும், ஆர்கியூ பண்ணும். அதுதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். මේ දස්කම් වැඩසටහන් වල මූලික අරමුණු කුමක්ද නම් ඒ ඔබ ඉදිරියේ තබන තරකය කුමක්ද නම් මේ දස්කම් වනහි මිනිසෙකුට දෙවියන් වහන්සේ ලබා දුන්න ටැලන්ට්. ඒ ටැලන්ට් මිනිසෙකුගේ ටැලන්ට් නැරඹීම පාපයක්ද? So is this general argument of a talent show? It's something that the Lord has given the people whom have created a talents, and therefore what is wrong in watching it? Is it sin? அது மாத்திரமல்ல, ඒ විතරක් නෙවෙයි. It is not all. இந்த டாலண்ட்ஸ்ல நிறைய பேர் அது அவங்களுடைய சொந்த டாலண்ட் அல்ல, அது பிசாசு கொடுத்த டாலண்ட். මොවුන් අතර දස්කම් පාන්නව අය අතර බොහෝ දෙනාට ඒ ඔවුන්ගේම සහජ හැකියාවන් නොවේ. ඒ යක්ෂයා විසින් ඔවුන්ට දෙනු ලැබූ හැකියාවන්ව The තිබෙනවා. people who display their talents in this manner, it's not something they display from their own, it is something given to them by the devil. அப்போ அதை பிசாசு ஏன் கொடுத்தான் தெரியுமா? இதை பார்க்கிறவர்கள் பாதிக்கப்படும்படியாக. යක්ෂයා මේ දේවල් ඔවුන්ට ලබා දී තිබෙන්නේ කුමක් නිසාද? මේ නරඹන අයට ඒ තුලින් බලපෑම් ඇතිවීම සඳහා. And do you know why the devil has given such talents to such people? The people who watch them will go through that torment. ஆகையால் பூர்ணத்திற்கு நம்முடைய ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும்போது இயேசுவின் வருகைக்கு போக விரும்புகிறவர்களுக்கு டாலன்ட் ஷோ பார்ப்பது பாவம்தான். ඒසුස් වහන්සේගේ ඊමට යාමට සූදානම් වන සම්පූර්ණත්වයේ තමන්ගේ මට්ටම වන අපට දස්කම් වැඩසටහන් නැරඹීම පාපයකි. So it is certainly a sin watching a talent show for all of us who are heading towards the coming of the Lord Jesus Christ, who are trying to reach perfection. Next. Did God create hell? If he created it, why did he create it? தேவன் நரகத்தை சிருஷ்டித்தாரா? அப்படியானால் அவர் ஏன் அதை சிருஷ்டித்தார்? නිරේ උන්වහන්සේ මැව්වාද? එසේනම් උන්වහන්සේ මවනු ලැබුවේ කුමක් නිසාද? அரசாங்கம் ஏன் ஜெயிலை உண்டாக்கினது? රජය බන්ධනාගාරයක් ඇති කළේ කුමක් නිසාද? Why did the government have invented ஜெயில் prisons, institute prisons? சிறைச்சாலையை உண்டாக்குகிறதான அரசாங்கம் நல்ல அரசாங்கமா கெட்ட அரசாங்கமா?
හිරගෙදරක් වන්දනාගාරයක් සාදන්නා වූ රජයක් හොඳ එකක්ද නැතිනම් නරක එකක්ද? So you say whether the government that has instituted the prisons and such things, is it a good government or a bad government? இதே போல நரகம் என்று சொல்வது ஒரு சிறைச்சாலை. ඒ වගේමයි නිරය කියන්නේ එක්තරා විදිහක සිරගයක්. So when you talk about hell, that's also some kind of a prison. ஆனால் அது மனுஷர்களுக்கா உண்டாக்கப்பட்ட சிறைச்சாலை அல்ல, பிசாசுக்கா உண்டாக்கப்பட்ட சிறைச்சாலை என்று மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். ශුද්ධ මතෙව් 25:41 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා ඒ සිරගය උන්වහන්සේ සෑදුවේ මනුෂ්‍ය වෙනුවෙන් නොවේ වැටුණු දූතයන් වෙනුවෙන් කියා. It is mentioned in Matthew 25:41 that the Lord did not create this prison, this place for men but for the fallen angels. ஆனால் சில மனுஷர்களும் அங்க போகிறார்கள். එනමුත් ඇතැම් මනුෂ්‍යයන්ද එහි යනවා. But some men also end up there. ஏன் எப்படி? හේතුව කෙලෙසද? What is the reason? நான் சொன்னேன் நேற்றோ முந்தா நேற்றோ, நாம் ஒவ்வொரு பாவத்திற்கு பின்னாடி ஒரு பிசாசு உண்டு. ඊයේ නැතිනම් පෙරේදා මම ඔබට කිව්වා හැම පාපයක් පිටුපසම යක්ෂාත්මයක් සිටනවා. I told you either yesterday or day before that there is a devil, a demon behind every sin. நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லவில்லை, உண்மையாகவே சினிமாவுக்கு பின்னாடி ஒரு பிசாசு உண்டு. මම සෙල්ලමට කිව්වා නොවේ ඇත්ත වශයෙන්ම චිත්‍රපටයක් පිටිපස සිටිනේ යක්ෂාත්මයක්. This is something very true. Even behind cinema there is a devil. சினிமா டைரக்டர்ஸுக்கு பின்னாடி, சினிமா நடிகர்கள் நடிகைகளுக்கு பின்னாடி தீய சக்திகள், இச்சைகள் உண்டு பண்ணுகிற சக்திகள் உண்டு. චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරුන්, චිත්‍රපට නළු නිලියන් හැම කෙනෙක් පිටුපසම තෘෂ්ණාව අවසන පොළඹවන දුෂ්ට ආත්ම සිටිනවා. Even behind every film director or the film actors or actresses there is an evil spirit that induce lust and other evil things. இதை நிரூபிக்க உதாரணங்களும் உண்டு, நேரமில்லை. මේ තහවුරු කරන්න නිදහසුන් තිබේ නමුත් වෙලාව There are නොසැලේ. examples to prove this, but there is no sufficient time. இப்போ நீங்கள் சினிமா பார்க்கும்போது சினிமாவை மட்டும் தான் பார்ப்பீர்கள், அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற தீய சக்தியை பார்க்கவே மாட்டீர்கள். ඔබ චිත්‍රපටයක් නරඹන විට ඔබ නරඹන්නේ චිත්‍රපටිය පමණයි. නමුත් ඒ පිටුපස තිබෙන දුෂ්ට ආත්මය ඔබ දකින්නේ නැත. When you watch cinema, you're just watching cinema. You're not able to see the evil spirit behind it. மீனை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் மீன் பிடிக்கிறவனை மீன் பார்க்காது, புழுவை மட்டும் தான் பார்க்கும். මාළුවා ඇල්ලීම සඳහා ඒ මාළු අල්ලන පුද්ගලයා බලා සිටිනේ මාළුවා දෙස නොවේ ඒ පණුවා දෙසයි. මාළුවා බලන්නේ බිලි කොක්ක දෙස නම් මේ පණුවා දෙසයි. The fish that gets caught to a fishing hook, it will not look at the man who's trying to fish, but at the worm. It will not be able to see the man who's. The fish is not able to see the man who's trying to fish, but it sees only the worm. මාළුවට මාළුවව අල්ලන්ට යන මනුෂ්‍යයා පෙනෙන්නේ නැහැ. මාළුවට පෙනෙන්නේ ඒ කොක්කේ සිටින පණුව විතරයි. ஆனால் அந்த மீனை பிடித்த பிறகு அந்த மீனுக்கு அந்த ஆளை பார்க்க தெரியும். නමුත් මාළුවා එල්ලුණාට පසු ඒ පුද්ගලයාව දකින්න පුළුවන්ව තිබෙනවා. But after it gets caught, it is able to see the man. ஒரு நாள் நாம் சாகும்போது அந்த சினிமா பின்னாடி இருக்கிற பிசாசு தான் ஆத்துமாவை வாரி கொண்டு போக வரும். அன்றைக்கு அந்த பிசாசோடு கூட நாமும் நரகத்துக்கு போக வேண்டும். එවන් කෙනෙකු මරණයට පත්වන විට ඒ ආත්මය දැහැගෙන යන්ට ඒ දුෂ්ට ආත්ම පැමිණෙනවා. එවිට ඒ දුෂ්ට ආත්මය ඒ චිත්‍රපටයේ ඒ තෘෂ්ණාවන් නරඹන්න අපට උදව් කළ ඒ ආත්මය අපි දකිනවා. So on a day like this, when a man who watches cinema, when he will pass away, the devil will come to take away his soul. So we will be able to recognize that he was a man who had been watching cinema. ஆகியால் நரகத்துக்கு போகிற மனுஷர்கள் அது அவருடைய சிறைச்சாலை. இனிமேல் நல்லவர்களை இவர்கள் பாதிக்க கூடாது என்று இவர்களை ஒதுக்கி வைக்கிற இடம் அது. නිරියට යන්නව අය ඒ ඔවුන්ගේ සිරගේව තිබෙනවා. ඉන් පිටතට එමට උන්ට නොහැකි යහපතුන්ට මොවුන්ගෙන් බලපෑම් ඇති නොවන පිණිස ඔවුන්ව වෙනම වෙන් කර තබන ස්ථානයකි මෙන් නිරය. So hell is a place that is meant for such people, the bad people, so that they will not be able to come out of it, and also will not damage or affect any other good people. Next question. What is the reason for God to create other planets apart from the earth? பூமியை தவிர வேறு கிரகங்களை தேவன் சிருஷ்டிக்க காரணம் என்ன? පෘථිවිය හැර වෙනත් ග්‍රහලෝක දෙවියන් වහන්සේ මවන්නට හේතුව කුමක්ද? தேவன் அதர்சனமானவர். දෙවියන් වහන්සේ අදෘශ්‍යමානයි. God cannot be seen, he is invisible. வேதம் சொல்லுகிறது காணப்படக்கூடியவைகள் மூலமாக அதர்சனமான தேவனை புரிந்து கொள்ளலாம்.
දෘශ්‍ය පෙනෙන දේවල් කරනකොටගෙන අදෘශ්‍යමාන දෙවියන් වහන්සේව තේරුම් ගත හැකි බව දේව වචනේ කියා The word තිබෙනවා. of God says we are able to know about the invisible God through the things we see. ஆகையால் இத்தனை கிரகங்களையும் இத்தனை நட்சத்திரங்களையும் சூரிய குடும்பத்தையும் நட்சத்திர கூட்டங்களையும் கேலக்சிஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தேவன் எவ்வளவு மகிமையானவர் மேன்மையானவர் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். ග්‍රහලෝක රාශියන් තාරකා රාශියන් ඒ වගේම මන්දාකිනී සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය මේ දේවල් හැම දෙයක්ම දකින විට දෙවියන් වහන්සේ මොනතරම් උතුම් බලවත් දෙවි කෙනෙක්ද කියා අවබෝධ කරගත හැකියි. So we are able to have a very clear understanding as to who God is through by seeing all this solar system, the entire universe, the galaxies and so on. உதாரணமாக நம்முடைய பூமியை எடுத்துக்கொண்டால் නිදසුනක් අපගේ පෘථිවිය ගතහොත් For example, when we take our planet Earth, பிளேன்ல போகும்போது தான் தெரியும் பூமி எவ்வளவு பெரிதா இருக்கிறது. ගුවන් යානයේ ගමන් කරන විට භූමියේ විශාලත්වය පෘථිවියේ විශාලත්වය අපිට දැක ගන්නට we පුළුවන්. will be able to realize how great, how big the Earth is only when we fly in an aeroplane. ஆனால் சூரியன் எவ்வளவு பெரிது தெரியுமா? නමුත් සූර්යයා කොයිතරම් විශාලද කියලා ඔබ But දන්නවද? do you know how big the sun is? 96,000 பூமிகளை சூரியனுக்குள் போடுறான். அவ்வளவு பெரிது சூரியன். 96,000. 96,000ක්. ඒ කියන්නේ පෘථිවියන් වාගේ 96,000 පෘථිවියන් සූර්යයා තුළට තබන්න පුළුවන් තරමට සූර්යයා අති විශාලයි. The sun is so big that you can put 96,000 Earths into it. ஆனால் 1,00,000 சூரியன்களை உள்ள போடக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் உண்டு. அவ்வளவு பெரிய நட்சத்திரங்கள். නමුත් සූර්යයාට සමාන ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක් හිරු ලක්ෂයක් පමණ සූර්යයන් ඇතුල් කරන්න පුළුවන් විශාල ග්‍රහලෝකයක් තිබෙනවා. But there are stars which are so huge, so vast that you can put 1 lakhs of suns into the such stars. பூமியில நட்சத்திர கூட்டங்கள் உண்டு. கேலக்சிஸ். சாரி விண்வெளியில. අභ්‍යවකාශ විශ්වයේ මන්දාකිනි තිබෙනවා. There are galaxies in the universe. அந்த நம்முடைய கேலக்சி பேர் என்ன? අපගේ ක්ෂීරපතේ නම What කුමක්ද? is the name of our galaxy? நாம் ஒரு நட்சத்திர கூட்டத்தை சேர்ந்திருக்கிறோம். நம்முடைய நட்சத்திர கூட்டம் பேர் கேலக்சி பேர் என்ன? අපට යම්කිසි මන්දාකිනිකට අයත්ව සිටිනවා. එහි නම කුමක්ද? We also belong to a galaxy. What is the name of that galaxy? மில்கி வே, பால்வழி. It's known as Milky Way. ක්ෂීරපතය. இந்த நம்முடைய கேலக்சி போல எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான கேலக்சிஸ் நட்சத்திர கூட்டங்கள் உண்டு. අපගේ ක්ෂීරපතේ මෙන් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ක්ෂීරපතයන් අභ්‍යවකාශයේ විශ්වයේ තිබෙනවා. There are lakhs of galaxies like our galaxy in the universe. இப்போ நாம் எல்லாரும் என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா? දැන් අපි කුමක්ද කරන්න යන්නේ දන්නවද? Do you know what all of us are going to do now? நம்முடைய நட்சத்திர கூட்டத்தில் இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரங்களை மட்டும் என்ன போறோம். வேற கேலக்சி இல்ல. நம்முடைய இந்த பால்வழி கேலக்சியில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை மட்டும் என்ன போறோம். අපගේ ක්ෂීරපතයට අයත් වන තාරකා පමණක් අප ගණන් කරන්නට We යනවා. are going to count the number of stars that are seen in our own galaxy. இப்போ இன்றிலிருந்து இப்பொழுதிலிருந்து ஆரம்பிக்க போறோம் கவுண்டிங். අද පටන් ගණන් කිරීම ආරම්භ කරනවා. We are going to start counting from today onwards. ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு நட்சத்திரம். එක තත්පරයකට එක තාරකාවක්. One star for 1 second. 1 2 3 4 இப்படி எண்ணிக்கொண்டே இருக்க போறோம். எத்தனை நட்சத்திரம் நம்முடைய கேலக்சியில் இருக்கிறது. අපගේ ක්ෂීරපතය තුල මේ වගේ තරු සංඛ්‍යාවක් කොපමණ තිබෙනවද කියලා ගණන් කරන්නට So යනවා. in this manner, for every second, we are going to count the number of stars in our galaxy. 24 hours கவுண்டிங் தான். தூங்க கூடாது, சாப்பிட கூடாது, வேலைக்கு போக கூடாது, படிக்க கூடாது. கவுண்டிங் மட்டும் தான் பண்ண போறோம். නිදා ගැනීම තහනම් රැකියාවට යාම පාසලට යාම වෙනත් වැඩවල යෙදීම මේ හැම දෙයක්ම නොකර අපි 24 පැයෙම මේ තාරකා ගණන් කිරීමේ යෙදෙන්නට We are යනවා. not going to eat or sleep or work or do anything else, but go on counting all 24 hours. இந்த பால்வழியில் இருக்கிற மில்கி வே கேலக்சியில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை மட்டும் என்ன எத்தனை நாட்கள் ஆகும் தெரியுமா? 1 செகண்ட் ஒரு ஸ்டார் அப்படி எண்ணினால் எத்தனை நாட்கள் ஆகும்? අපගේ ශීරපතයට අයත් තාරකා සංඛ්‍යාව පමණක් අපි ගණන් කරන්නට යනවා නම් තත්පරයකට එක තාරකාව බැගින් ගණන් කිරීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත වේද? Do you know how long it would take if we will go on counting all the stars in our galaxy? That is 1 star for 1 second. 2500 வருஷங்கள் ஆகும். වසර 2500ක්. It would take 2500 years. ஒருவேளை பரிசுத்த பேதுரு
இயேசுவின் காலத்திலிருந்து உயிரோடு இருந்து இன்னைக்கு எண்ணிட்டு தான் இருப்பார், நம்ம பால்வழியில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் மட்டும். ශුද්ධ පේත්‍රස්තුමා එදා පටන් මෙදා දක්වාම ගණන් කරමින් සිටිනවා අපගේ ක්ෂීරපතිය තුල තිබෙනා වූ තාරක සංඛ්‍යාව කොපමණද So කියලා. which would mean St. Paul would have started counting at his time and would have been going on counting during our time all the stars in our galaxy. 19ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, வானம் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது. ගීතාවලිය 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ මෙසේ කියා තිබෙනවා අහස දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ කරයි. It is mentioned in Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God. இப்போ ஆண்டவர் நட்சத்திரங்களை கோள்களை உண்டாக்கின காரணம் அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ විසින් ග්‍රහලෝක සහ තාරකා මැවීමට එකම හේතුව උන්වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ So කිරීමටයි. it is for the purpose that the Lord may reveal his glory. The Lord created the universe, the planets and the earth. He is infinitely glorious and is infinitesimally glorious. அதாவது தொலைநோக்கி டெலிஸ்கோப் வைத்து பார்த்தால் அவர் எவ்வளவு மகிமை உள்ளவர் என்று பார்க்கலாம். மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு நம்முடைய உடம்புக்குள்ள சின்னதா பார்த்தால் அங்கேயும் அவருடைய மகிமை வெளிப்படுகிறது. අන්වීක්ෂකින් බැලුවත් දුරීක්ෂයකින් බැලුවත් අපගේ දෙවියන් වහන්සේ අති මහත් තේජසින් යුක්තව සිටිනවා. When you use a telescope and even a microscope, through all that you will see how our God is infinitely glorious. Next question. Why should you confess your sins to a servant of God? Can't we confess directly to Jesus? The Bible says, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. உங்களுடைய குற்றங்களை ஏன் ஊழியக்காரருக்கு நீங்கள் அறிக்கையிட வேண்டும்? இயேசுவிடம் மாத்திரம் நேரடியாக அறிக்கை செய்தால் போதாதா? அதோடு வேதாமம் சொல்லுகிறது, ஒரு தேவனும் மனுஷருக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலே மத்தியஸ்தராய் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்று. පාප කියා සිටීම දෙව සේවකයන්ට කළ යුතුයමද? දෙව සේවකයන්ට කියා සිටිය යුත්තේ කෙලින්ම දෙවියන් වහන්සේට කියා සිටින්න නොහැකිද? දේව වචනේ කියා තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේටත් මනුෂ්‍යරත් අතර සිටින්නේ එක මදහත්කාරයෙක්ය. ඒ මදහත්කාරය නම් යේසුස් වහන්සේය කියා. தேவனுக்கும் மனுஷர்களுக்கும் இடையில் ஒரு மத்தியஸ்தன் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේටත් මනුෂ්‍යයටත් අතර එක මදහත්කරු යේසුස් වහන්සේව සිටිනවා. There is one mediator, the Lord Jesus Christ, between God and men. இப்படி இருக்கும்போது நாம் ஏன் நம்முடைய பாவங்களை ஊழியக்காரர்களுக்கு அறிக்கை செய்ய வேண்டும்? එසේ වදී අප අපගේ පාප දෙව සේවකයන්ට කියා සිටිය යුත්තේ මන්ද? When the matter is such, why should we confess our sins to servants of God? அப்படி என்றால் நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கவே கூடாதா? එහෙමනම් අපි ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කිරීමටම හොඳ නැද්ද? So does it mean that we should not even pray for you? எக்ஸாம் வந்தா எங்ககிட்ட வராதீங்க. විභාගය ලං වුණාම අප ළඟට එන්න එපා. When you need to face an exam, don't come up to us. நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபித்தது நல்லது தானே? අපි ඔබට යාඥා කිරීම යහපත් නොවේද? Don't you think it's good that we pray for you? கண்டிப்பா உங்களுடைய எல்லா குற்றங்களை ஊழியக்காரர்கிட்ட சொல்லிதான் ஆக வேண்டும் என்று எப்பொழுதாவது சொன்னோமா? අනිවාර්යෙන්ම ඔබගේ පාප සියල්ල දේව සේවකයන්ට කියා සිටිය යුතුයි කියා කවදා හෝ කියා තිබේද? Have we ever told you that you must certainly tell all your faults and sins to the servants of God? உங்களால ஜெயிக்க முடியல சில காரியங்கள், உங்களுக்கு மற்றவருடைய ஜெப உதவி தேவைப்படுகிறது, அப்பொழுது நீங்கள் ஊழியக்காரர்களை அணுகலாம். ඔබ විසින්ම ජයගත නොහැකි ඇතැම් පාප තිබෙදී යාඥා උපකාරය පතා ඔබ දේව සේවකයන්ට කියා සිටිනවා. There are certain things, certain sins you are unable to overcome by yourself. So for the need of prayer, for the help of prayer, you may approach the servants of God. ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத்தை உங்களால் ஜெயிக்க முடியவில்லை, 5 வருஷமாக போராடி கொண்டு இருக்கிறீர்கள். அடுத்த ஆள்கிட்ட போய் எனக்கு இப்படி ஒரு போராட்டம் இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, ப்ரே பண்ணுங்க என்று சொல்வது தவறா? නියමිත පොරබැදීමක් පාපයක් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඔබ සමග පොරබැදීමින් තිබෙද්දී ඒ වෙනුවෙන් කෙනෙකුට ඔබ එය ගොස් කියා යාඥා උපකාරය ලැබීම වැරදිද? Now when you are striving with a sin for so many years and unable to overcome it, is it wrong for you to approach the servants of God and mention and get the help through prayer? ஒருவருக்கொருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. එකිනෙකා එකිනෙකාට යාඥා කර පල්ලය දේව වචනේම කියා The තිබෙනවා. Bible says pray one for another. மத்தியஸ்தன் ஒருவரே என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன? මදහත්
කරුවන් එක්කෙනෙක් කියා කීමේ එම වචනේ අර්ථය කුමක්ද? Now the verse says there is one mediator. What does it mean? சிலர் இன்றைக்கு மரித்தவர்களை மத்தியஸ்தர்களாக வைத்திருக்கிறார்கள். ඇතැම් අය අද මලවුන් මැදහත්කරු වශයෙන් තබාගෙන Some සිටිනවා. people have kept the people who are dead as mediators. மரியாள் மத்தியஸ்த மற்றவர்களுக்கு வேண்டுதல் செய்யும்படியா மரியாளிடத்தில் செல்கிறார்கள். செத்த பரிசுத்தவான்களிடத்தில் அவர்களால் புனிதமாக்கப்பட்டவரிடத்தில் போய் ஜெபிக்கிறார்கள். මරියාගෙන් ඔවුන් ඉල්ලීම් කරනවා යාඥා කරනවා ඒ වගේම මරුණා අය ඔවුන් ශාන්තවරයන්ගේ තත්වයට පත් කළා වූ කියනවා ශාන්තවරයන්ගෙන් මුනිවරයන්ගෙන් ඔවුන් යදුම් යදිනවා. Some people they offer their prayers to Mary, they seek the help of Mary, the prayers pray to Mary, and also other saints who have entered into this sainthood. அந்த நாட்களில் தானே அப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்தது. மரியாளை பற்றி அல்ல, ஆனால் மற்ற செத்தவர்களோடு ஜெபிப்பது. එදා පෙර කාලේ මේ පුරුද්ද තිබුණා එනම් මරියට නොවේ මලවුන්ගෙන් යදීම. It was a practice in those days, in the early days, that they will not go to Mary, but they will get the help of dead people. பரலோகத்தில் நமக்காக வேண்டுதல் செய்ய மத்தியஸ்தன் ஒருவரே. ස්වර්ගයේ අප වෙනුවෙන් මැදහත්කම් කිරීමට ඇත්තේ එක මැදහත්කරුවෙක් කියලා. But we have got one mediator in heaven to whom we can mediate. ஆகையால் ஊழியக்காரர்கிட்ட போய் பாவ அறிக்கை செய்வது கம்பல்சரி அல்ல. நீங்கள் எல்லாரும் போகவில்லையே. එබැවින් ඔබ දේව සේවකයන්ට කියා සිටීම අනිවාර්ය නොවේ. ඔබ හැම කෙනෙක්ම ගොස් කියා සිටින්නේ නැත. It is not a compulsory thing for you to approach the servants of God to make confession of sins. அடுத்தது, if you don't have a calling but you are desirous of serving the Lord in the full-time ministry, what happens? உங்களுக்கு முழு நேர ஊழியம் செய்வதற்கான அழைப்பில்லை, ஆனால் வாஞ்சை மாத்திரம் இருக்குமானால் என்ன செய்வது? පූර්ණ කාලීන සේවය සඳහා පැමිණීමට කැඳවීම නැහැ. නමුත් ඇත්තේ ආශාව පමණයි. කුමක් කරම්ද? And what would happen if you have a calling for the full-time ministry and don't accept it? முழு நேர ஊழியத்துக்கான அழைப்பு இருந்தும் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் என்ன நடக்கும்? පූර්ණ කාලීන සේවයට කැඳවීම ලැබුණත් පිළිගත්තේ නැත්නම් කුමක්ද සිදුවන්නේ? Will God punish you? ரெண்டு கேள்விகள். Two ප්‍රශ්න questions. දෙකයි. அழைப்பில்லை, விருப்பம் உண்டு ஊழியம் செய்ய. කැඳවීම නැහැ, සේවය කිරීමට ආශාව There's තිබෙනවා. no calling but you have a desire to serve God. கண்டிப்பா அழைப்பு இருக்க வேண்டும். අනිවාර්යෙන්ම කැඳවීම තිබිය යුතුයි. It's a must. You must have a calling. ஆனால் இந்த விருப்பமே ஒரு அழைப்பின் அடையாளம் தான். මේ ආශාවම කැඳවීමේ එක සලකුණක්. But the desire itself is a sign for that you have a calling for the ministry. அழைக்கப்பட்ட நிறைய பேர் பின்வாங்குகிறார்கள். ஏனென்றால் ஊழியத்தை பற்றி பயம் அவர்களுக்கு உண்டு. කැඳවනු ලැබූ අයම පසු බසිනවා හේතුව උනට බයක් තිබෙනවා. Even the people who have the calling, they are very reluctant because they are scared. அழைக்கப்பட்டவர்களும் பயப்படுகிறதான அந்த ஊழியத்தை செய்ய அழைப்பில்லாமல் இருந்தும் உனக்கு விருப்பம் இருக்கிறது, அது பாராட்டக்கூடிய ஒரு காரியம்தான். அது ஒரு அழைப்பின் அடையாளம் தான். කැඳවනු ලැබූ අයම සේවය කිරීමට චකිතයක් බයකින් පසුවන සමයක කැඳවීම නොලත් ඔබ එවන් සේවයක් කිරීමට ආශාවෙන් පසුවීම ඇත්ත වශයෙන්ම පාරට්ටු කිරීමට යුතු දෙයක්. Even the people who have a calling, they are reluctant to join because they're scared. But it's a great thing that you don't have a calling but have a desire, because that desire itself is a sign that you have a calling. ஆனால் பைபிள் சொல்லுகிறது, ஊழியத்தை பற்றி சொல்லுகிறது, නමුත් දේව වචනේ සේවය ගැන කියා But the තිබෙනවා. Bible talks about the ministry. ஊழியம் என்றால் 10,000 பேரை கொண்டு 20,000 பேரோடு சண்டை போடுகிற யுத்தம் போல. සේවය වනාහි දසදහසක් කරන කොටගෙන 20,000ක් සමග සටන් වැදීමක් වැන්නකි. Ministry is something like using 10,000 people to fight against people, which is like 2,000 people. உன்னால முடியுமா? ඔබට පුළුවන්ද? Can you do it? அதை நீ நிச்சயப்படுத்தி யுத்தத்தில் இறங்க வேண்டும். ඔබ සහතික කොටගෙන යුද්ධයට බැස You යුතුයි. need to ensure it and get into the battlefield. இதே போல ஊழியம் செய்யும் போது அதற்கு ஒரு ஸ்ட்ரெங்த் வேண்டும். සේවය කිරීම සඳහා ඒ වගේම ශක්තියක් So අවශ්‍යයි. in the same manner, you need to have strength to serve God. விரும்பி போவோம், உள்ள யுத்தம் நடக்கும்போது ஐயோ நான் இப்படியெல்லாம் யோசிக்கலையே என்று சொல்லி பின்வாங்க கூடாது. ආශාවෙන් කැමැත්තෙන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. නමුත් යුද්ධය දියත් වන විට
අහෝ මෙලෙස වෙයි කියා මා සිතුවේ නෑ කියා පසුබසින්න බෑ. You step forward because you have a desire, but you can never withdraw because the battle is so vehement. ஆனால் விருப்பம் இருந்தால் ஜெபித்தால் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டால் கண்டிப்பா அவர் பேசுவார். නමුත් කැමැත්ත තිබේ නම් ආශාව තිබේ නම් යාඥා කර ඉල්ලන්නේ නම් අනිවාර්යෙන්ම උන්වහන්සේ ඔබට ලබා දෙයි කැඳවීම. But if you have the desire, if you really have the longing, and if you shall pray, the Lord will certainly give you the calling. இரண்டாவது கேள்வி, அழைப்பிருந்து கீழ்ப்படியாமல் ஊழியத்துக்கு போகாவிட்டால் தண்டனை கிடைக்குமா? දෙවන ප්‍රශ්නය, කැඳවීම තිබියදී සේවයට කැප වූයේ නැතිනම් දඬුවම් ලැබේද? And the second question is, if you have the calling and if you don't join the ministry, will God punish you? அழைப்பு இருக்கும்போது நீ போகாமல் இருப்பதே உன் தண்டனை. කැඳවීම තිබෙදී ඔබ සේවයට නොපැමිණීම දණ්ඩනයකි. Even the matter that you are not joined in the ministry, where having the calling is itself a punishment. அழைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்தால் அழைப்புக்குட்பட்ட சில பாடுகள் உண்டு. தேவன் அந்த பாடுகளோடு இருப்பார், கிருபையை தருவார். කැඳවීමට කීකරු වනවා නම් ඒ කැඳවීමට අදාළ ඇතැම් දුක් විඳීම් තිබෙනවා. නමුත් ඒ දුක් විඳීම් සමග උන්වහන්සේ ඔබ හා සිටිනවා, කරුණාව ඔබට දෙනවා. There will be certainly sufferings along with the ministry, whatever you yield yourself to. But if you will obey, the Lord will give you the grace along with the sufferings you need to undergo. அழைப்பிருந்து கீழ்ப்படியாமல் போனால் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு உட்படாத சில பாடுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும். කැඳවීම තිබෙදී ඔබ සේවයට කැපුවේ නැතිනම් සමහර විට උන්වහන්සේ විසින් අවසර දෙනු ලද ඇතැම් දුක් විඳීම් වලට ඔබට මුහුණ පෑමට සිදු වෙනවා. But having the calling, when you don't surrender yourself, there will be other sorts of sufferings you will have to face, and you will not be able to face it. அது கிருபை இருக்காது. එහි කරුණාව නැත. You will not have grace there. ஏனென்றால் அது தேவன் நியமித்த பாடுகள் அல்ல. මන්දේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබට පැමිණි දුක් විඳීම් නොවේ. The reason is those sufferings were not appointed to you by the Lord. நம்முடைய கீழ்ப்படியாமல் நாம் வரவழைத்த பாடுகள். අපගේ අකීකරුකම මගින් අප වෙත එවන්නට අපම සලසාගත් දුක් විඳීම්. Because these are sufferings we brought upon ourselves because of our disobedience. இதனால் நீங்கள் நரகத்துக்கு போவீர்கள் என்று சொல்ல முடியாது. அதே நேரத்தில் போக வேண்டிய இடத்திற்கு போக முடியாது. මේ නිසාවෙන් ඔබ නිරයට යනවා කියලා කියන්න බෑ. නමුත් ඔබ යා යුතු නියමිත ස්ථානයට ඔබට යන්න බෑ. But we are not going to say you will go to hellfire because of this, but we can say that you will not go to the right place appointed for you. அடுத்த கேள்வி. අපේ සභාවේ දේවසේවකයන් පවසනවා බියුටි කල්චර් කෝස් කරන්න එපා, රූපලාවන්‍ය පාතමාලාවන් හදාරන්න එපා කියා සැලොන් එකක් දාන්නත් හොඳ නැහැ. ඒකට යාමටත් හොඳ නැහැ. එහෙනම් වෛද්‍ය කෙනෙක් වෙලා බෙහෙත් දෙන්න හොඳත් නෑ නොවේද? වෛද්‍යවරයෙක් වන්න ඉගෙන ගැනීමත් හොඳ නැහැ නොවේද? எங்களுடைய சபையிலே ஊழியக்காரர் சொல்லுகிறார்கள் பியூட்டி கல்ச்சர் கோர்ஸ் செய்யக்கூடாது என்று. அப்படியான பியூட்டி கல்ச்சர் சலூனுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது? பியூட்டி கல்ச்சர் சலூனுக்கும் போக வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படியானால் ஒரு வைத்தியராகும்படி நாம படிக்க முடியுமா? மருந்து மற்றவர்களுக்கு நோயாளிகளுக்கு மருந்து கொடுக்க முடியுமா? It is taught in our church that we must not do any beauty culture or go to salon. But so is it right for a person to study medicine and become a doctor and give medicine to people? அந்த பியூட்டி பார்லருக்கும் மெடிசினுக்கு என்ன கனெக்ஷன் புரியல. ඒ රූපලාවන්‍ය ස්ථානෙටත් වර්ගයටත් ඇති සම්බන්ධ I don't know the connection between being a doctor and the beauty parlor. වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයටත් රූපලාවන්‍ය ක්ෂේත්‍රයටත් ඇති සම්බන්ධතාවය කුමක්ද? If you understand, can you explain? I don't understand the question. Beautifying oneself is forbidden. Okay. So you're not supposed to follow a course on such things. Okay. Beauty culture. Okay. The same manner, medicine is forbidden in our church. So can we study medicine? That's the question. Okay. I think that question could have been asked without going to the beauty parlor. Anyway, கேள்வி என்னவென்றால், நமக்கு மருந்து விலக்கப்பட்ட ஒரு காரியம், அப்படின்றால் மருத்துவம் படிக்கலாமா? හේතුව බෙහෙත් අපිට තහනම් දෙයක්. එහෙනම් වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යාපනය ලැබිය හැකිද? This is how it should be. Medicine is something that is forbidden.
to be used. So is it okay for us to study medicine? நான் சில காரியங்களை சொல்லுகிறேன், எஸ் நோ என்று சொல்ல மாட்டேன், நீங்களே அதை கணித்துக் கொள்ள வேண்டும். මම සමහර කරුණු කියනවා ඔව් නෑ කියන්නේ නැහැ. ඔබ කරුණු අවබෝධ කරගන්න. I will not say yes or no, but I will suggest certain things. You may make your own assumptions. மருந்து எடுப்பது பாவம் அல்ல. බෙහෙත් ගැනීම පාපයක් නෙවෙයි. It's not a wrong thing to take It's medicine. not a sin to take medicine. ஆனால் இயேசுடைய வருகையோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு குற்றம் அது. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ ඊම හා සම්බන්ධ වරදක්ය. But it is a wrong thing connected to the coming of the Lord Jesus Christ. அதாவது மருந்து எடுத்தால் நரகத்துக்கு போக மாட்டோம், ஆனால் மருந்து எடுத்தால் இயேசு வரும்பொழுது வருகையில் பாதிக்கப்படுவோம். බෙහෙත් ගතහොත් නිරයට යන්නේ නැහැ. නමුත් බෙහෙත් භාවිත කරනවා නම් යේසුස් වහන්සේගේ ඊමේදී යාමට එක යම් බලපෑමක් ඔබට බාධකයක් ඇති We කරනවා. will not go to hellfire simply because we are using medicine, but it will bring a bad impact on us if we will take medicine at the coming of the Lord Jesus. ஆகையால் ஒரு மருந்தை ஒரு பாவிக்கு கொடுப்பது தவறல்ல. அது சிகரெட் கொடுப்பது போல அல்ல. அது බෙහෙත් යම් පෞකාරයෙකුට ලබා දීම ඒක වරදක් වන්නේ නැහැ. මිනිසෙකුට ලබා දීම වරදක් වන්නේ So නැහැ. giving medicine to a man is not a sin. to a sinner. To a sinner, it's not like giving cigarettes to a sinner. அவருக்கு விசுவாசம் இல்லை, அவருக்கு மருத்துவம் தான் தெரியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு மருந்து கொடுப்பது தவறல்ல. ඔහුට ඇදහිල්ලක් නැහැ. බෙහෙත් කෙරේ පමණයි ඔහුගේ විශ්වාසය. එවන් කෙනෙකුට බෙහෙත් ලබා දීම වරදක් He නෙවෙයි. has no faith. His belief is all on the medicine. So it's not a sin to give medicine to a sinner. ஆகையால் அவிசுவாசிகளுக்கு டாக்டரா இருப்பது தவறல்ல. නොහැදිලි කාර්යයන්ට වෛද්‍යවරයෙකුව සිටීම වරදක් නෙවෙයි. So it is not a wrong thing to be a doctor to non-believers. அது ஒரு பக்கம். ඒක එක පැත්තක්. That is one side. மறுபக்கத்தில் பார்த்தால் අනිත් පැත්ත බැලුවොත් On the other side, இன்றைக்கு மருத்துவம் என்பது முழுமையாக அந்தி கிறிஸ்துனுடைய கண்ட்ரோலுக்குள் போய் கொண்டு இருக்கிறது. අද මුළු වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේම අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ අත්තට අනසක යටතට පත්වී තිබෙනවා. we say that the whole medical field, the medical field is seen under the grip of the Antichrist. சுகமாக்கக்கூடிய சில மருந்துகள் நீங்க நம்பி வாங்குறீங்க, வாயில போடுறீங்க, டாக்டரும் ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு. அதுல நிறைய மருந்துகள் சுகமாக்காது, உங்களை கொல்லுகிற மருந்துகளா இருக்கிறது என்று வேறு சில டாக்டர்ஸ் ஆராய்ச்சி செய்து சொல்லுகிறார்கள். ඖෂධ ඔබ සුවය පතා ඒවා කුමක්ද කියා ඔබ නොදැන ඔබගේ කටට දමා ගන්නවා. නමුත් මේ ඖෂධ වශයෙන් ඔබ ගන්න ලබන ඔය බෙහෙත් වල ඔබව විනාශ කර දමනව නොයෙකුත් දේ අඩංගු බව වෙනත් වෛද්‍යවරුන් විසින් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණය පවත්වා සොයාගෙන තිබෙනවා. What you think as medicine and put inside your mouth is not truly medicine that is able to cure you of your sicknesses, but it's actually chemicals that can kill you, bring damage to your body. This is what the other doctors who have made a research on the medicine have spoken. உலகத்தை ஆளுகை செய்ய போகிறவர்களுடைய துன்மார்க்க திட்டத்தின் ஒரு காரியம்தான் ஜனத்தொகையை குறைக்க வேண்டும். அதன் விளைவாக இப்படிப்பட்ட கொல்லுகிற மருந்துகளை மருந்தை போல அவர்கள் தயாரித்து நல்லா பேக் பண்ணி உங்க வாயில கொடுக்கறாங்க. இதுதான் உண்மை. ලෝකයේ ආණ්ඩු කරන්නන් බොහෝ දෙනාගේ යටි සැලසුම කුමක්ද නම් ලෝකයේ ජන සංඛ්‍යාව ජන ගහනය අඩු කිරීමයි. මේ යටි සැලසුම් මත මෙම ඖෂධ ජන සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම සඳහා නොයෙකුත් ආකාර බෙහෙත් ඊට අන්තර්ගත කොට ඔබට එය ඔතා ඔබට ලබා දෙනවා. ඔබ මෙහි අදහස නොදැන ඔබගේ කටේ දමා ගන්නවා. The sole intention of the people who are ruling the world is to reduce the population of the world. So what they do is they produce such chemicals and beautifully pack them up, and you think it's medicine that is able to cure you and put it inside your mouth. நான் ஒரு புள்ளி விவரத்தை சொல்லுகிறேன். මම ඔබට එක්තරා සංඛ්‍යා ලේඛනයක් ගැන කියමි. I shall talk about a particular statistics to you. உலகத்துல சாவு अनेक காரணங்கள் நிமித்தம் வருகிறது. ලෝකයේ මරණ විවිධ හේතුන් මත සිදුවනවා. Death is caused due to so many reasons in the world. ஹார்ட் அட்டாக்னால நிறைய பேர் சாகுறாங்க. හෘදයාබාධ මගින් බොහෝ දෙනා ජීවිතක්ෂයට පත්වෙනවා. Many people die of heart attacks. பிளேன் கிராஷ்னால நிறைய பேர் சாகுறாங்க. ගුවන් යානා අනතුරු මගින් බොහෝ දෙනා ජීවිතක්ෂයට පත්වෙනවා. Many people die due to plane crash. உலகத்துல சாவுக்கு நாலாவது முக்கிய காரணம் மருந்து. ලෝකයේ ජීවිත මරණවලට හේතුවන ප්‍රධාන හේතුවලින් හතරවන හේතුව ඖෂධ වේ. And the fourth reason for death to take place worldwide is due to medicine. அமெரிக்காவில்
JAMA, the Journal of the American Medical Association என்கிற ஒரு மேகசின் உண்டு. ඇමරිකාවේ JAMA කියා සංග්‍රහයක් තිබෙනවා. There is an association in America, JAMA, Journal American Medical Association. Medical Association. அது ஒரு மருத்துவ மேகசின் அது. එය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සම්බන්ධ ඖෂධ සම්බන්ධ සංග්‍රහයක්. It's a medical journal. அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்காவில் ஒரு வருடத்தில் 1,06,000 பேர் மருந்தினால் சாகிறார்கள். வியாதியினால் அல்ல, மருந்தினால் சாகிறார்கள். එම සංග්‍රහයේ සඳහන් කර තිබෙනවා ඇමරිකාවේ වසරකට 1,06,000ක් ඖෂධ මගින් රෝග මගින් නොවේ ඖෂධ නිසා ජීවිතක්ෂයට පත්වනවාය කියා. And it is mentioned in that magazine that 1,60,000 people, 6,000 Americans die due to medicine every year. அப்ப யோசித்து பாருங்கள், அப்படிப்பட்ட ஒரு மருத்துவம் நீங்க போய் படிக்கணுமா? அந்த மருந்தை போய் இன்னொருத்தர் வாயில போடணுமா? මෙන්න මේ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයක් ගැන ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕනේද? මේ ඖෂධ ඔබ කටේ දමා ගන්න ඕනේද හිතන්න. So why don't you think about it? Do you need such learn such medicine, and do you need to put that medicine into your mouth? அடுத்த கேள்வி. The next question. பாம்பு, தவளை, பல்லி போன்றவற்றிற்கு எனக்கு பயம். இதற்கு பயந்தாலும் நரகத்திற்கா போக வேண்டும்? සර්පයා, හූනා, මැඩියන් මේ සත්වයන්ට බයක් මා තුළ තිබෙනවා. මේ බය තිබෙන අය නිරයට යනවාද? I'm afraid of snakes, serpents and scorpions. Such people who have this fear, will they end up in hellfire? So, because I'm afraid of snakes and frogs and lizards, will I go to hell? සර්පයන්, හූනන්, මැඩියන් බය වීමෙන් ඇති තිබෙන බය නිසා නිරයට යනවාද? So will I end up in hellfire simply because of the reason I have fear over snakes and lizards? இதனால நீங்க நரகத்துக்கு போவீங்க என்று எனக்கு சொல்ல தெரியாது. මේ නිසා ඔබ නිරයට යනවාද කියලා කියන්න මන් දන්නේ නැහැ. I don't know to say whether you would end up in hellfire because of this. எனக்கு ஒரு பிரதர் தெரியும், ஊழியக்கார பிரதர். මට දේවසේවක සහෝදරයෙක් මා දන්නවා. I know a particular servant of God. பாம்பாடுற பிசாசை ரொம்ப பயம் இல்லாமல் அப்படியே சாதாரணமா ஓட்டுவார். ஆனா உண்மையான பாம்பு பார்த்தா அப்படிம்பாரு. නාග ආවේශ වෙ සිටිනා වූ යක්ෂ ආත්ම ඔහු ඉතා පහසුවෙන් නොබියව දුරු කරනවා. නමුත් ඇත්ත සර්පෙක් දුටු ගමන් ඔහු මහත්සේ බියටපත් වෙනවා. He will very easily pray and chase away the demons. The people who dance like snakes, who are such demon possessed, but when he looks at a real snake, he will scream and try to run away. பயப்படுகிறவர்கள் அனைவரும் அக்கினி கடலுக்கு தள்ளப்படுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. බය වෙන්නා සියලු දෙනාම නිරයට හෙළනු ලබන බව දේවචනේ කියා තිබෙනවා. The word of God says all those who have got the fear, they will be cast into the lake of fire. ஒன்றை சொல்லுகிறேன், அப்படி பாம்புக்கும் தேளுக்கும் பல்லிக்கும் பயப்படுகிறவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன். හූනන්ට සර්පයන්ට මැඩියන්ට බය වෙන අය ගැන කියන්නම්. I tell this to the people who are scared of lizards and snakes. நீங்க இதற்கு பயந்து ஒருவேளை நரகத்துக்கு போனா, මීට බය වී ඇතැම් විට ඔබ නිරයට ගියොත්, suppose you are afraid of them and you end up in hell, பெரிய பல்லி, பெரிய பாம்பு, பெரிய தவளை அங்கதான் இருக்க போகுது. ලොකුම හූනා, ලොකුම සර්පයන්, ලොකුම මැඩියන් අන්න එහි තමයි ඉන්නේ. you will see bigger lizards and bigger snakes there. அதனால அங்க பயந்துட்டு குதிச்சிட்டு திருப்பி இங்க வர முடியாது. එහි බය වෙලා පැනලා ආයේ මෙහෙ එන්න බෑ. You cannot jump from that place, escape and come here once again. இப்பொழுதே அதை ஜெயித்தால் நல்லது. දැන්ම ජයගත්තොත් ඒක වඩාත් හොඳයි. So it would be far better for you to overcome it right now. Next. இயேசு சிங்கம், நாங்கள் சிங்க குட்டிகள். சிங்கத்திற்கு அழகு தாடி, நீங்கள் ஏன் தாடியை வலிக்க சொல்லுகிறீர்கள்? යේසුස් වහන්සේ සිංහයා. අපි සිංහ පැටව්. සිංහයාට ඉතා හොඳ විශාල අලංකාරවත් රැවුලක් තිබෙනවා. ඔබ අපට රැවුල කපන්න කියලා කියන්නේ මන්ද? சரி, நீங்கள் தாடி வைத்துக் கொள்ளலாம். රැවුල තබා ගන්න පුළුවන්. You may have your beard. சிங்கம் தாடியை ட்ரிம் பண்ணாது, நீங்களும் ட்ரிம் பண்ணக்கூடாது. කපන්න.
The lion will not trim its beard, so you must not also trim it. සිංහයා කවදාකවත් රැවුල කපන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබත් කවදාකවත් කපන්න බෑ. சிங்கம் தாடியை கோம் பண்ணாது, நீங்களும் கோம் பண்ணக்கூடாது. සිංහයා කවදාකවත් තමාගේ රැවුල පීරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබත් කවදාකවත් පීරන්න The බෑ. lion will never comb its beard, you must also not do it. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மாத்திரம் எடுத்துட்டு ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. එකම එක හේතු සාධකයක් අරගෙන එමගින් පමණක් තර්ක කරන්න එපා. You must not get hold of just one point and argue over it. அதனால உத்தமத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். එනිසා අවංක භාවය, උත්තම භාවය ඔබ ආරක්ෂා You කරගත must keep යුතුයි. up your uprightness. தாடி வைப்பது தவறல்ல, தாடியை அழகுபடுத்துவது, அதை ஒரு அழகை கூட்டுவதற்கு அதை பாவிப்பது தான் தவறு. රැවුල වැවීම පමණක් නොවේ, ඒ රැවුල අලංකාර කර ගැනීමට, මෝස්තර කර ගැනීමට යොදා ගැනීම පාපයකි. It is not a wrong thing to have a beard, but it is a wrong thing to trying to maintain it and trying to look more attractive maintaining it. அடுத்த கேள்வி. தேவ தூதர்களின் அப்பம் எனப்படுவது என்ன? அதை தூதர்கள் சாப்பிடுகிறார்களா? දේව දූතයන්ගේ රොටි anu කුමක්ද? දේව දූතයන් ඒවා අනුභව කරනවාද? What is known as the angels' food? Do the angels actually eat that food? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மன்னாவை பற்றி பைபிள் சொல்லுகிறது, தேவ தூதர்களுடைய ஆகாரத்தை சாப்பிட்டார்கள். ඊශ්‍රායල් වලුන්ට දුන්නව මන්නා පිළිබඳව උන්වහන්සේ පැවසුවේ ඔවුන් දේව දූතයන්ගේ රොටි අනුභව කළ බවයි. It is said about manna that was given to the people of Israel that they ate the angels' food. பரலோகத்தில் ஆகாரம் இருக்கா? Is any food there in heaven? ස්වර්ගයේ ආහාර තිබේද? எஸ் என்று சொல்லுகிற கரங்களை உயர்த்துங்கள். ඔව් කියන අත ඔසන්න. Those who say yes, put your hand up. நோ என்று சொல்லுகிற கரங்களை உயர்த்துங்கள். නැහැ කියන අත ඔසවන්න. Those who say no, put your hand up. எஸ்க்கு யாரும் கை தூக்கவில்லை, நோக்கு ஒரு 5-6 பேர் கை தூக்கினீர்கள். ඔව් කීමට කවුරුත් අතීසුවේ නැහැ. නැත යන්නට 5-6ක් There were ඉස්වී තිබෙනවා. 5 hands raised up for no, but no, not a single hand for yes. பரலோகத்தில் ஆகாரம் உண்டு. ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ආහාර තිබෙනවා. There's food in heaven. ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு மறைக்கப்பட்ட மன்னாவை நான் புசிக்க கொடுப்பேன். ජය ගන්නාට සැඟවී තිබෙන මන්නාවලින් මා දෙන්නේ අනුභව කරන්නට දෙන්නේ මේ උන්වහන්සේ කියා තිබෙනවා. And the Lord has said, I will give to the one who overcometh of the heat, I will give him Eden manna. ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுடைய உள்ளத்தில் நான் வந்து அவனோடு நான் போஜனம் பண்ணுவேன், அவன் என்னோடு போஜனம் பண்ணுவான். ජය ගන්නාගේ ඇතුළතට මා පැමිණ ඔහු මම ඔහු තුළට පැමිණෙනෙමි, ඔහු මා තුළට පැමිණෙනවා ඇත. අප දෙවිදනාම එක්ව ආහාර ගන්නවා ඇතයි උන්වහන්සේ කියා තිබෙනවා. He that overcometh, he will come into me, I will get into him, and he will sup with me, and I will sup with them. இயேசு சொன்னார், இனிமேல் இந்த திராட்சை ரசத்தை உங்களோடு குடிக்க மாட்டேன், இனிமேல் பரலோக ராஜ்யத்தில் தான் உங்களோடு குடிப்பேன். ස්වර්ග රාජ්‍යයේ නැවත මිදිපැන් පානය කරනතුරු නැවත මේ මිදිපැන් මිදිවිෂ මා ඔබ හා සමග පානය නොකරමියයි යේසුස් වහන්සේ කියා And Jesus තිබෙනවා. said, until I have this wine with you in heaven, I am not going to have wine with you anymore. ஆகையால் பரலோகத்தில் ஆகாரம் உண்டு, பானம் உண்டு, பசிதாகம் இல்லை. ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ආහාර පාන තිබෙනවා. නමුත් සාපිපාසයක් නැහැ. There will be food and drink in heaven, but there will be no thirst, no hunger. ஆகையால் ஒருவேளை உண்மையாகவே தூதர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் என்று சொன்னால், பைபிளே சொல்லிருக்கு ஏஞ்சல்ஸ் ஃபுட், தூதர்களுடைய உணவு. ஆகையால் அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. සැබවින්ම දේවදූතයන් ආහාර ගන්නවා කියා කියන විට ඒක පුදුම විය යුතු නැහැ. කුමක් නිසාද? ඒ දේවදූතයන්ගේ රොටි කියා බයිබලයේම කියා So තිබෙනවා. we don't have to be surprised over this matter that the angels do eat food, because it is known as angels' food. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், ஆகாரம் உண்டு, ஆனால் பசி இல்லை. නැවත කියමි, ආහාර ඇත, කුසගිනි නැත. But I repeat what I said before, there is food there, but there is no thirst, no hunger there. கேள்வி. சிறு பிள்ளைகளை பெற்றோர் தெய்வீக சுகத்தில் வளர்த்திருக்கும் போது அவர்கள் மரித்து விட்டார். சிலர் இதை குறித்து எங்களிடத்திலே கேள்வி கேட்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்ன பதில் சொல்வது? நம்முடைய சத்தியம் பிழையா? කුඩා දරුවන් දිව්‍යසේ තබාගෙන සිටින අවස්ථාවල ඔවුන් මිය ගියා නම් මේ පිළිබඳව අපගෙන් ප්‍රශ්න අසනවා. ඒකට දෙන්නව පිළිතුර කුමක්ද? හරිද? When the small children, when they get sick, we depend on divine healing, and they are also on divine healing, but suppose they pass away, what would be the result? How can we answer other people? இயேசுவே சொன்னார், என் நிமித்தம் சிலர் இடறுவார்கள். ඒසුස් වහන්සේම කියා තිබෙනවා,
සමහරු මා නිසා බාධාවට පැමිණෙනවා ඇත. Jesus himself said, some people, they will be offended because of me. எல்லாவற்றையும் விளக்கி எல்லாருக்கும் நாம் சொல்ல முடியாது. හැමදේම සවිස්තරව හැමෝටම අපිට කියන්න බෑ. We cannot give explanations over all things to everyone. சில நிந்தைகளை நாம் சுமந்துதான் ஆக வேண்டும். ඇතැම් නින්දාවන් අප විසින් උසුලා ගත යුතුමයි. We have to somehow go through certain reproach. நான் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை சிலர் புரிந்து கொள்ளாதபடினால் குடும்பங்களே பிரியும் என்று பைபிளில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். මා කියන වචන වටහා නොගැනීම නිසා සමහර පවුල් බෙදී යනවා ඇතයි කියා උන්වහන්සේම කියා And තිබෙනවා. Jesus himself has said that certain families will separate because they don't understand what I speak. ஆனால் நமக்கு புரியும்படியாய் சொல்லுகிறேன். නමුත් අවබෝධ වීම අපේ අවබෝධය සඳහා කියමි. But for our understanding, let me say this. ஒரு சிறு பிள்ளை தெய்வீக சுகத்தில் மரித்தால் இந்த பூமியை மட்டும் கண்ணோட்டமாய் வைக்கிறவர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய இழப்பு. කුඩා දරුවෙකු දිව්‍ය සුවයෙන් මිය ගියා නම් මේ පොළව කෙරෙහි පමණක්ම Tamanගේ දෘෂ්ටිය දැක්ම තබාගෙන තිබෙන අයට එය විශාල බලපෑමක් විශාල බාධකයක්. If a small child will pass away due to divine healing, it will bring a great impact on the people who have the attention all on the earth. ஆனால் மரணத்துக்கு பிறகும் ஒரு வாழ்க்கை உண்டு என்கிற ஒரு நம்பிக்கை உள்ள ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஒரு சிறு பிள்ளை மரிப்பது ஒரு அவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம் அல்ல. அதே பிள்ளை பரலோகத்தில் இருக்க போகிறது, மறுபடியும் பார்க்க போகிறோம் என்கிற யூகம் அல்ல, நிச்சயம் உண்டு. මරණින් එතර ජීවිතය පිළිබඳව බලාපොරොත්තුව තිබෙනා අයට ලදරුවෙකුගේ දරුවෙකුගේ මරණය තරම් බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. කුමක් නිසාද එම දරුවා ලදරුවා යලිත් වතාවක් ස්වර්ග රාජ්‍යයේදී දකින්න ලබනවා හමු වෙනවා කියන සහතිකය ඔවුන් සතුව තිබෙනවා. But the people who have a certainty about the life after death, they will not take it as a great surprise or any shock, because they will certainly have the sureness that after death they will be able to see the child in heaven above. ஆகையால் நாம் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை இழக்கும் போது மற்றவர்கள் விமர்சனம் செய்தால், கேள்வி கேட்டால், நாம் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால், එවන් අවස්ථාවක දරුවන් මිය ගියා නම් අන් අය විමර්ශනය කරනවා නම් ඔවුන් අපෙන් ප්‍රශ්න අසනවා නම් අපි ඔවුන්ට දිය යුතු පිළිතුර. So when other people would question over such instances and circumstances, what should be the answer we should be able to give them? பிரதர், உங்களை விட இந்த பிள்ளை இழந்ததற்கு நாங்கள் தான் துக்கப்பட வேண்டும். සහෝදරයා, මේ දරුවා අහිමි වීම පිළිබඳව කනගාටු විය යුත්තේ, දුක් විය යුත්තේ ඔබට වඩා අපයි. Oh brother, it is we who should be more sad over the departure of this child more than you. ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கை உண்டு. නමුත් අපිට නැවත නැගිටීමේ බලාපොරොත්තුවක් ඇත. But we have the hope of resurrection. ஆகையால் இந்த பிள்ளை மரித்ததனால் எங்களுக்கு ஆறுதல் உண்டு. මේ දරුවාගේ මියයාම අපට මියයාමේ සිටිය තුල අපට සැනසීමක් ඇත. We do have a consolation at this departure. ஆகையால் இந்த பிள்ளையை பார்க்க போகிறோம் என்று மூட நம்பிக்கையாக சொல்லவில்லை, நிச்சயமாக சொல்லுகிறோம். මේ ලදරුවා යලි දකින්නවා කියා අපි අඥාන ඇදහිල්ලක් බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව කියනවා නොවේ. එය සහතික කොටගෙන අපි දකින්නවා කියා පවසමු. So it's not simply a superstition, but we are certain we are going to see the child. அடுத்த கேள்வி, යේසු යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කළා යන්නේහි අර්ථ කුමක්ද? It says that Jesus bruised the head of Satan. What does it mean? පදාර්ථව සිදු නොවුණු මේ ක්‍රියාව පැහැදිලි කර දෙන්න ඒ අර්ථය කුමක්ද? It would not have taken place literally. Please give the right meaning for this. இயேசு பிசாசின் தலையை நசுக்கினார் என்றதான அந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தம் என்ன? அது சொல்லோடு பிரகாரமாய் நடந்தது என்றால் அதை விளக்குகவும். இயேசு சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கினார், ஆனால் இன்றைக்கும் சாத்தான் உயிரோடு தான் இருக்கிறான். යේසුස් වහන්සේ යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කළා, ඒත් යක්ෂයා අදටත් ජීවත්ව සිටිනවා. Jesus crushed the head of Satan, but the devil is still alive. அது அப்படி இருக்கும்போது இயேசு சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கினார் என்பதற்கு அர்த்தம் என்ன? එය එසේ වද්දී යේසුස් වහන්සේ යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කළා කීමෙහි අර්ථය කුමක්ද? Now when the matter is such, what does it mean by Jesus that he crushed the head of Satan? எழுத்தின் பிரகாரமாக இயேசு சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கி இருப்பார் என்றால், எந்த அளவுக்கு சாத்தான் செயலிழந்து போயிருப்பானோ அந்த அளவுக்கு இயேசு ஒரு செயலை செய்து முடித்திருக்கிறார் கல்வாரியில். පදාර්ථව යේසුස් වහන්සේ යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කළා නම් යක්ෂයා කොයිතරම් දුරට අක්‍රිය වනවාද?
ඒ තරම්ම ක්‍රියාවක් උන්වහන්සේ කල්වාරි කුරුසේ යක්ෂයාට සිදු කර තිබෙනවා. So if Jesus would have crushed the head of Satan to that extent, how the devil would have become lifeless or functionless, that same work Jesus has completed on the cross of Calvary. ஆனால் அதை நாம் விசுவாசித்து நம்முடைய அனுபவமாய் மாற்றும்போது அது உண்மையாகவே தலை நசுக்கப்பட்ட ஒரு சாத்தானாய் அவன் மாறுகிறான். අපි අදහ ඒ අපගේ අධ්‍යක්ීම බවට පෙරලා ගනිද්දී ඇත්තෙන්ම හිස පොඩි වුණු යක්ෂයා හැටියට ඒ අපගේ ජීවිතේ මාරු වෙනවා. If we will truly believe on this truth and experience it, devil certainly becomes like the devil whose head is crushed. ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். නිදසුණක්. I shall tell you an example. வேலை செய்கிறவர்களுடைய அந்த மாதம் முடியும் போது உங்களுடைய கம்பெனி உங்களுடைய சம்பளத்தை பேங்க் அக்கவுண்டில் வைப்பார்கள். රැකියාව කරන ස්ථානයේ ඒ සේවකයන්ගේ වැටුප මාස අවසානයේදී ඒ ආයතනය විසින් ඒ බැංක් ගුණමේ තබා තිබෙනවා. At the place where they work, at the end of the month, the company will deposit your money at the bank. அப்போ நீங்க வீட்ல போய் எனக்கு சம்பளம் வந்து விட்டது என்று சொல்வீர்களா? ඔබ නිවසට ගොස් මට වැටුප පැමුණුණා කියලා ඔබ කියනවාද? Will you go home and say, I've got my salary? வந்து விட்டது என்று தான் சொல்வீர்கள். ஆனால் கைக்கு வரவில்லை, பேங்க்குக்கு தான் வந்திருக்கிறது. ஆனாலும் வந்து விட்டது என்று சொல்வீர்கள். වැටුප මගේ අතට ලැබුණා කියලා ඔබ නිවසට ගොස් කියනවා. නමුත් ඔබේ අතේ නැහැ බැංකුවේ. You will say, I've got my salary, but it's not in your hand, but it's there in the bank. இதே போல In the same ඒ manner, වගේම சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கி விட்டார் என்கிற சத்தியம் நம்முடைய அக்கவுண்டில் இருக்கிறது. அதை கையில் அனுபவமாய் மாற்ற வேண்டும் விசுவாசத்தினால். යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කළා යන්න අපගේ බැංකුවේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. ඒ රැගෙන අත්දැකීම අපගේ කාර්ය the වෙනවා. amount is already deposited at the bank that Jesus has crushed the head of Satan. We have to make it an experience in our lives. அவன் உயிரோடு தான் இருக்கிறானே என்று சொல்லும்போது, வாதாடும் போது, යක්ෂයා ජීවිතුන් අතරනේ කියා ඔබ තර්ක කරද්දී But if වාද you කරද්දී will present your argument saying he is alive, பேங்க் அக்கவுண்டில் வந்ததான நம்முடைய சம்பளம் என் கைக்கு வரவில்லையே என்று முறுமுறுக்கிறது போல் இருக்கிறது. හරියට බැංකු ගිණුමට ගිය ඔබගේ වේතනය මගේ අතට ආවේ නැහැ කියා ඔබ කොඳුරනවා වගේ. it is like similar to that experience where you go murmur over saying that the amount of money at the bank has not come to your hand. ஆகையால் தேவன் சொன்ன அந்த சத்தியமானதை நாம் நம்பும் போது, விசுவாசிக்கும் போது, உண்மையாகவே சாத்தானுடைய தலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நசுக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம். දෙවියන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කළේ සත්‍ය අප එහෙම් පිටින්ම විශ්වාස කරන අදහන අවස්ථාවේදී අපගේ ජීවිතය පිළිබඳව ඒ යක්ෂයා හිස පොඩි උන කෙනෙක්ව දකිනු ලබනවා. So the devil will be seen as the devil whose head is crushed when we will believe and experience that which Jesus has performed at Calvary. நமக்கு விரோதமாய் பிசாசு போராடும் போது, අපිට විරුද්ධව යක්ෂයා පොර බදද්දී When the devil shall strive with us, ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை அவன் தோற்று போனால் தலை நசுக்கப்பட்டவன் என்று நாம் விசுவாசிக்கும் போது, நம்மோடு போராடுகிறத பிசாசு பின்வாங்குவதை நாம் பார்க்கலாம். යේසුස් වහන්සේ කීදේ එනම් යක්ෂයා පරාජිතයි යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කරනු ලැබුවා යන්න අප විශ්වාස කරන විට අපේ ජීවිතය පිළිබඳව යක්ෂයා පසුබෑමකට ලක් වෙනවා. when we would believe on this, what Jesus has done, that the devil is a defeated foe, that his head is crushed, we will have an advancement in our lives. No, we can see the devil withdrawing from us. அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நாம் நம்பினது உண்மை, பிசாசு தலை நசுக்கப்பட்டது உண்மை. එහි අරුත කුමක්ද? අප විශ්වාස කළ දේ සත්‍යයි. යක්ෂයාගේ හිස පොඩි වුණ බව සැබෑවයි. So this is what it means finally, that what we believe is true and that his head is crushed. ஆகையால் அவன் தலை நசுக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அவன் செயலிழந்து போனான். அந்த சத்தியத்தை நான் நம்ப வேண்டும். යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කළා කියන්නේ යක්ෂයා අක්‍රිය කෙනෙකු බවට පත්වී තිබෙනවා මේ විශ්වාස කිරීමයි. So this is what we need to do. We need to believe that Jesus has crushed the head of Satan. මිනිසා ගලවන්න උන්වහන්සේගෙන් පූජාවක් ඉල්ලුවේ කවුද? மனுஷரை ரட்சிக்க அவர் இயேசுவிடம் ஒரு பலியை கேட்டது யார்? එසේ ඉල්ලූ බව ඔප්පු කරන්නේ කොහොමද? அப்படி கேட்கப்பட்டதை எவ்வாறு நிரூபிப்பது? එසේ ඉල්ලීමට දෙවියන් වහන්සේට වඩා ඉල්ලුම් කරුට ඇති බලය කුමක්ද? அப்படி கேட்பதற்கு கேட்டவருக்கு இருந்ததான வல்லமை என்ன?
இந்த கேள்வி என்ன சொல்லுகிறது? මේ ප්‍රශ්නෙන් කියන්නේ කුමක්ද? What does it say in this question? மனுஷனை பிசாசுடைய கையிலிருந்து மீட்டெடுக்கும்படியாக මනුෂ්‍යව යක්ෂයාගේ අතින් බේරා ගැනීමට In order to save man from the grip of Satan, பிசாசு ஒரு கோழியை கேட்பது போல ஒரு பலியை தேவனிடத்திலிருந்து கேட்டார். ஆகையால் தேவனுடைய குமாரனை அனுப்பினார். அந்த தேவன் குமாரனை வெட்டி நம்மை பிசாசுடைய கையில் மீட்டெடுத்தார். යක්ෂයා හරියට කුකුලෙකු ඉල්ලන්නක් මෙන් යක්ෂයා දෙවියන් වහන්සේගේ අතින් පූජාවක් ඉල්ලු බැවින් උන්වහන්සේ දේව පුත්‍රයාණන් මේ ලෝකෙට ඒවා අප වෙනුවෙන් කපනු ලැබ ඒ පූජාව ඔප්පු කළා. it's like getting a chicken or a hen as a sacrifice, a means of sacrifice. The Lord had asked for the Lord Jesus Christ in order to save mankind. ஆகையால் கேள்வி என்னவென்றால், அப்படி பிதாவிடத்தில் பிசாசு ஒரு பலி கேட்பதற்கு பிசாசுடைய அதிகாரம் என்ன? ප්‍රශ්නය කුමක්ද නම් ඒ වගේ පූජාවක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න යක්ෂයාට තිබෙන බලය අධිකාරීත්වය කුමක්ද? So this is the question: what authority has the devil got to ask for such a sacrifice from the Lord? நான் ஒரு கேள்வி உங்களிடத்தில் கேட்கிறேன். දැන් එක ප්‍රශ්නයක් මම ඔබගෙන් අසමි. I shall ask you one question. நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். මම ගැලවීම ලැබුවේ මී කියලා කියන අය අත Those who ඔසවන්න. say I am saved, put your hand up. ஹல்லேலூயா. அடுத்த கேள்வி, யாரிடத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்? දෙවනි ප්‍රශ්නය, ඔබ කා මගින්ද ගැලවීම ලබා The ගත්තේ? next question is, through whom are you saved? சத்தமா சொல்லுங்க. හයියෙන් කියන්න. Say with a loud voice. பிசாசுடைய கையிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். යක්ෂයාගේ අතින් උන්වහන්සේ ඔබව ගලවා තිබෙනවා. You are saved from the hand of the enemy, the Satan. அதை விட உடனடி ஆன்சர் என்ன தெரியுமா? ඊටත් වඩා ක්ෂණික පිළිතුර කුමක්ද දන්නවද? Do you know what the more immediate answer is? நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ගැලවීම ලබා තිබෙනවා. You are saved by the Lord, No, from God. from God. தேவ கோபாக்கினையிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ඔබ ගැලවීම ලබා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ උදහසින් ඔබ බේරී තිබෙනවා. You are saved from God, from the wrath of God. அதாவது நீங்களும் நானும் பாவம் செய்யும்போது தேவனுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட், தேவனுடைய கோபம் நம்ம மேல் பற்றி எரிகிறது. ඔබත් මමත් පව් කරද්දී දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස අපට විරුද්ධව ඇවිලෙනවා. The wrath of God gets kindled against the Lord, against us when we sin against the Lord. அந்த கோபத்து நிமித்தம் நம்மை பிசாசுடைய கையில் ஒப்படைக்க வேண்டும். අන්නේ උදහස නිමිත්තෙන් යක්ෂයාගේ අතට අපව බාර කළ යුතුයි. So because of this wrath being kindled, we need to surrender ourselves to the Lord. இயேசு மரிக்கும்போது ඒසුස් වහන්සේ මැරුණු විට When Jesus died, அவர் பிசாசின் சார்பாக ஒரு பலியாக மாறவில்லை. பிசாசு கேட்டது நிமித்தம் இயேசு ஒரு பலியாக மாறவில்லை. Jesus did not become simply a sacrifice because he asked for a sacrifice. Because the devil asked for- යක්ෂයාට අවශ්‍ය නිසා උන්වහන්සේ පූජාවක් ලෙසට මාරු වුණේ නැහැ. இயேசு எதற்காய் மரித்தா தெரியுமா? நம்மேல் வருகிறதான கோபாக்கனி நம்மேல் வராதபடிக்கு அவர் குறுக்கிடுகிறார். அந்த கோபாக்கனி அவர் வாங்கிக் கொள்ளுகிறார். යේසුස් වහන්සේ මැරුණේ කුමක් නිසාද? අපිට පැමිණෙන උදහස බලකාලන්න උන්වහන්සේ හරස් වුණා. Do ඒ you know- උදහසින් අපව බේරන්න. Do you know why Jesus died? He died because he came across actually to save us from the wrath of God that was going to come upon us. ஆகையால் தேவ கோபாக்கனிலிருந்து நம்மை ரட்சிக்கும்படியாக தான் இயேசு பலியானார். பிசாசு பலி கேட்டதுனால அல்ல. දේව උදහසින් අපව ගලවන්න උන්වහන්සේ පූජාවක් වුණා මිස යක්ෂයාට අවශ්‍ය නිසා පූජාවක් වුණේ නැහැ. So Jesus became a sacrifice simply because he wanted us to be saved from the wrath of God, not to save us from the devil. ஆகையால் நம்மேல் வர வேண்டிய ஆக்கினை தீர்ப்பு இயேசுவின் மேல் வந்தது நிமித்தம் நாம் தேவ கோபாக்கினி ஆகிய நரகத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டோம். අප වෙත පැමිණිය යුතු දඬුවම යේසුස් වහන්සේ පිට පැවරුණු නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස වන ඒ නිරා ගින්නෙන් බේරෙන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. So because we were saved from the wrath of God that was supposed to come upon us, and God, he took that wrath upon himself, we are saved from the hellfire, which is actually the wrath of God. இப்படிதான் அந்த சம்பவத்தை பார்க்க வேண்டும். ඒ සිද්ධිය දෙස අප බැලිය යුත්තේ මෙන්න මේ ආකාරයටයි. This is how we need to look at this incident. Next. Why doesn't God speak to me? I have been spending many nights in tears. Why doesn't he like to talk to me? அநேகம் இரவுகள் நான் கண்ணீரோடு நான் கழித்திருக்கிறேன்.
கர்த்தர் என்னோடு ஏன் பேசாமல் இருக்கிறார்? அவருக்கு என்னோடு பேச விருப்பம் இல்லையா? බොහෝ රාත්‍රියන් මම කඳුලෙන් ගත කර තිබෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේ මා සමග කතා කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මාහා කතා කරන්න අකමැතිද? ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம். කරුණු දෙකක් තිබෙන්න පුළුවන්. There could be two reasons. ஒன்று, சவுலை போல ஏதோ ஒரு கீழ்ப்படியாமை நிமித்தம் முந்தின நாட்களில் ஆண்டவர் பேசி நாம் செவி கொடுக்காமல் கீழ்ப்படியாமல் காட்டினதுனால ஆண்டவர் இனி பேச மாட்டார், அவர் பேசாமல் இருந்து விட்டார். සාවුල් කළා වගේ පෙර උන්වහන්සේ අපට කතා කළ අවස්ථාවක අපි ඊට අහුම්කන් නොදී කීකරු නොවි සිටීම හේතු කොටගෙන උන්වහන්සේ මෙසේ කතා කිරීමෙන් වැළකී සිටින්න පුළුවන්. Sometimes God could stop talking to us when we also would have been like Saul, not giving heed to him or showing disobedience to God. அதை ஆராய்ந்து பாருங்கள். අන්න ඒ බව සෝදිසි කර First බලන්න. you examine that. அந்த காரியத்தில் மன்னிப்பு கேளுங்கள். ඒ කරුණට කමාවිල්ලන්න. You ask pardon from the Lord for that. இரண்டாவது காரணம், දෙවන කාරණය. Second reason. தேவ சத்தம் என்று சொல்லுவது அது ஒரு கம்யூனிகேஷன். காதில் மனுஷன் பேசுகிறது போல் அவர் பேச மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ කියා කියන විට හරියට මිනිස්සු අපට කනට කතා කරන්නක්සේ කතා කරන්නේ නැත. Now when you talk about the voice of God, it's not like man talking to you, where another person will talk into your ears. டைம் என்ன? டைம் என்ன? 10:50. கிளாக் உங்களோடு பேசி சொல்லிடுச்சா, நீங்க பார்த்து சொன்னீங்களா? பாருங்கள், வாய் திறந்து அது டைம் சொல்லவில்லை, நீங்க பார்த்த உடனே உங்களோடு பேசுது, ஆனா வாயால் அல்ல. වෙලාව දැන් කීයද? ඔර්ලෝසුව කටයර ඔබට කතා කර කිව්වේ නැහැ. ඔබ බැලුව අවස්ථාවේදී ඒ ඔර්ලෝසුව ඔබට වෙලාව පෙන්නුවා. කතා කළා. You wanted to know the time, but the clock did not talk to you. You looked at the time and you know what the time is. அதுதான் கம்யூனிகேஷன். தகவல் வந்து சேருகிறது வாய்மொழியினால் அல்ல. The message comes, but the mouth does not talk. This is what is known as communication. අන් තැනත්තා පැමිණ සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්නේ අපගේ වචන හේතු කොටගෙන නොවේ. பாட்டு பாடும்போது ஒரு வரி உங்களை தொடுகிறதா? ගීතිකා ගායනා කරද්දී ඔබට ඒ තිබෙන වචන ස්පර්ශ Now කරනවා. when you sing a song, doesn't even one line touch you. ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வரும்போது அது கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிறது போல இருக்கிறதா? අනාගත වාක්‍ය කතා කරද්දී ඒ ඔබට කතා කරනවා වගේ තිබෙනවාද? Now when there's a word of prophecy, does it not seem that God is speaking to you? பைபிள் வாசிக்கும்போது ஒரு வசனம் உங்களை தொடுகிறதா? බයිබලය කියවද්දී එක්තරා පදයක් ඔබව ස්පර්ශ කරයිද? When you read the Bible, don't you think that even there's one verse that touches you? அதுதான் தேவ சத்தம். අන්න ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ. This is what is known as voice of God. அதனால தேவன் பேசவில்லை என்று சொல்லாதீங்க. அவருடைய வாய்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியவில்லை, அவருடைய சத்தத்தை பகுத்தறிய முடியவில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ දෙවියන් වහන්සේ අපට කතා කළේ නැතයි කියන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන හඬ ඔබට හඳුනා ගන්නට නොහැකි වී තිබෙනවා. So don't ever say that God did not speak to you. It's just that you are not able to hear the Lord talking to you. ஒருவேளை நீங்கள் கீழ்ப்படியாமை காட்டாதவர்களாய் இருந்தாலும் இப்படி ஜெபித்து பாருங்க. ஆண்டவரே, உம்முடைய சத்தத்தை கேட்க நீர் என்னோடு பேசுகிறீர் என்று புரிந்து கொள்ள என்னுடைய இருதயத்தை டியூன் பண்ணும் ஆண்டவரே. ඔබ සමහර විට උන්වහන්සේට අකීකරුකමක් පෑවේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එසේනම් ඔබ උන්වහන්සේට කියන්න, ස්වාමිනී, ඔබගේ හඬ අසන්න, ඔබගේ හඬ තේරුම් ගන්න, ඔබ මාගේ හදවත ඒ රිද්මයට සකසන්න කියලා. Sometimes you may not have heard the voice of God. You may have showed disobedience, but you tell the Lord, Lord, tune my heart, my ears to hearken to you, to hear your voice. Next question. இந்த முகாமிற்கு வருவதற்கு முன்னர் தேவனுடைய அன்பை குறித்து எந்த அனுபவமும் இல்லை. ஆகையால் நான் வேறொருவரின் அன்புக்கு அடிமையாகி விட்டேன். මේ කඳුරට එන්න පෙර දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය පිළිබඳව මට කිසිම පුරුද්දක් නැත. මිනිසා වෙන කෙනෙකුගේ ප්‍රේමයකට මා බැඳුනේමි. I never experienced the love of God before coming for the youth camp, and I was experiencing the love of another person. தேவ அன்பை ஆழமாக புரிந்து அனுபவித்த எனக்கு தேவனுடைய சேவகராக மாற வாஞ்சையுள்ளது. நான் என்ன செய்வது? දේව ප්‍රේමය ගැඹුරෙන් තේරුම්ගත් මට දේව සේවය කිරීමේ ආශාවක් ඇත. එසේනම් දැන් මං කුමක් කරම්ද? I've understood the love of God in a deep manner now, and I want to serve God. What am I supposed to do? கண்டிப்பாக ஆண்டவரை சேவிக்கலாம். අනිවාර්යෙන්ම ඔබ උන්වහන්සේට සේවය කළ You යුතුයි. can definitely serve God. எனக்கு ஒரு சகோதரன் தெரியும். මා දන්නා සහෝදරියක් සිටිනවා. I know a brother.
அவர் வாலிபன் இருக்கும்போது போதை பொருளுக்கு அடிமையா இருந்தார். තරුණයෙකු සිටියදී මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වී සිටියා. He was addicted to drugs when he was a youngster. அவருடைய சுய நினைவை இழந்து இந்த போதை பொருள் நிமித்தம் நிர்வாணமாய் பீச்சில் நடந்திருக்கிறார். ඔහුගේ සිහි මේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා සිහි බුද්ධිය නැති කරගෙන ඔහු නිර්වස්ත්‍රව මුහුදු වෙරළේ ඇවිද තිබෙනවා. And because of this addiction, he has become lost his sobriety. He had even walked naked on the seashore. அவர் எல்லா தீமையான பழக்கத்திற்கு அடிமையா இருந்தார். සිළුම ආකාර දුසිරිත් වලට ඔහු ඇබ්බැහි වී සිටියා. He had all sorts of evil habits. அவருக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருந்தது. ඔහුට පෙම්වතියක් He සිටියා. had a girlfriend. ஆனால் ஒரு நாள் திடீரென்று அவர் ஒரு சர்ச்சுக்குள்ள நுழைந்து விட்டார். හදිසියෙන්ම ඔහු එක්තරා දේවස්ථානයකට රිංගා But ගත්තා. one day he had got into a church all of a sudden. உட்கார்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். වාඩි වී යාඥා කරන්න ආරම්භ He කළා. sat there and started praying. அவர் சொன்னார், ஒரு பெரிய வெண்மையான ஒரு பிரகாசம் ஒரு புகை மண்டலத்தை போல் என்னை சூழ்ந்தது. සුදු පැහැති හරියට වලාපටලයක් මෙන් ආලෝකයක් මාව වෙලා ගත්තායයි ඔහු පැවසුවා. He said, a light enveloped me. It was like a white cloud round about me. என் மனது மாறினது. මගේ මනස වෙනස් වුණා. My mind changed. அன்றைக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். ඒ දවසේ මං ගැලවීම I ලබා got ගත්තා. saved that day. தேவன் அவருடைய அன்பினால் என்னை நிரப்பினார். දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් මාව The පිරෙව්වා. Lord filled me with his love that day. அவர் இடத்தில் சொன்னார், எனக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் உண்டு என்று 3 மாதம் ஞாபகமே வரலை. ඔහු මට පැවසුවා මට පෙම්වතියක් සිටිනවාය කියා මාස 3ක් මට සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක වුණා. He told me for 3 full months I had even forgotten that I had a girlfriend. 3 மாதம் கழித்து அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது, ஆனால் உறவை விட்டு விட்டார். මාස 3කට පසු මතක් වුණා නමුත් සම්බන්ධතාවය ඔහු නැති කරගත්තා. For after 3 months he remembered it and he forsook his relationship also. அதற்கு பிறகு எத்தனையோ வருடம் கழித்து தான் என்னை சந்தித்து சொன்னார், இன்று வரைக்கும் என்னுடைய பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்தார். ඉන් අනතුරුව වසර ගණනාවකට පසුවයි මා මුණ ගැසුනේ. ඔහු මට පැවසුවේ අදටත් මා ඒ ශුද්ධකම ආරක්ෂා කරගෙන සිටිමි. And after many years he met me and he said, until this moment I have kept my holiness. ஒரு அன்பு மற்றொரு அன்பை வெல்லும். එක ප්‍රේමයක් අනිත් ප්‍රේමය ජය ගන්නවා. One love shall conquer another love. இயேசுவின் அன்பை கொண்டு மற்ற எல்லா அன்புகளை ஜெயிக்கலாம். ඒසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය කරුණකොටගෙන සෙසු ඕනෑම ප්‍රේමයක් ජයගත හැකි. We can conquer all sorts of other loves through the love of God. அப்படி ஜெயித்தால் நிச்சயமாகவே இயேசுடைய சேவகனாய் மாறலாம். එසේ ජයගන්නේ නම් සහතික වශයෙන්ම ඒසුස් වහන්සේගේ සේවකයෙක් ලෙස ඔබට මාරු විය හැකියි. And when you shall overcome in this manner, you will certainly become a servant of God. அடுத்த கேள்வி. මම බෞද්ධ මම රැකියාව කරන්නේ ප්‍රසිද්ධ ට්‍රැවල් ඒජන්සි එකක. මා රැකියාව නියුතු ප්‍රධානියා ඉස්ලාම් ජාතිකයෙක්ව සිටිනවා. I'm working in a travel agency and my boss is a Muslim. நான் ஒரு டிராவல் ஏஜென்சிலே நான் வேலை செய்கிறேன். எனக்கு மேலே இருக்கிறதான மேல அதிகாரி ஒரு முஸ்லீமா இருக்கிறார். බයිබලයත් කුරාණයත් එකයි කියලා උපවසනවා. He says that both Bible and Quran are same. வேதாமும் குரானும் ஒன்று என்று அவர் சொல்கிறார். බයිබලයේ ඇතැම් නම් වෙනස් ආකාරයෙන් එහි තිබෙන බවත් ඔහු පවසනවා. He says certain names that are mentioned in the Bible are mentioned in some other ways or forms in the Quran. வேதத்திலே குறிப்பிட்டதான சில காரியங்கள் ஒரு வடிவத்திலே குரானிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார். බයිබලය ගැන ප්‍රශ්න අසන විට මම මග හරිනවා. I try to dissuade him when he tries to question me about the Bible. வேதாமத்தை குறித்து அவர் கேள்வி கேட்கும் பொழுது நான் இப்படியோ அதிலிருந்து நான் விலகிக் கொள்கிறேன். බ්‍රදර් තේජුගේ ඉස්ලාම් ආගම සම්බන්ධ කරුණු සහිත CD එක ගැන මම දැන සිටිනවා. I knew about the CD and I had the CD of Brother Teju's certain arguments over this issue. இந்த இஸ்லாம் சம்பந்தமாய் தேஜு கொடுக்கிறதான வேத பாடத்தை குறித்தான CD எனக்கு இருக்கிறது. බයිබලයත් ක්‍රිස්තියානි ආගමත් ඔවුන්ගේ ආගමට සමාන කර කතා කරන විට මා ඊට දුකට පත් වෙනවා. But I become very sad when they talk about the Bible and Christianity and they compare it and say that it's equal to Quran and Islamic ways. வேதம் கிறிஸ்தவம் இதை இஸ்லாமோடு இஸ்லாம் மதத்தோடு தொடர்பு படுத்தி பேசும் பொழுது அது எனக்கு துக்கமாக இருக்கிறது. ඔවුන් වැරදි බව හංගවන්න මට කරුණක් උගන්වා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. I request you to give me certain points or examples to show and prove them that they are wrong.
அவர்கள் சொல்வது சாதிப்பது தவறு என்பதை நிரூபிக்க சில குறிப்புகள் எனக்கு சொல்லி தரும்படியாய் நான் கேட்கிறேன். இந்த குறிப்பிட்ட முஸ்லிம் சொல்லுகிறார் வேதமும் குரானும் ஒன்றுதான். ஆனால் எல்லா முஸ்லிம்கள் அப்படி சொல்லுகிறதில்லை. குரான் உண்மைதான், ஆனால் இப்பொழுது நம்முடைய கையில் இருக்கிற வேதமானது கெட்டு போன வேதம் என்று சொல்லுகிறார்கள். සෑම මුස්ලිම් ජාතිකයෙක්ම දැන් මේ ප්‍රශ්නයට අදාළ මුස්ලිම් ජාතික පුද්ගලයා පවසන්නාක් මෙන් කියන්නේ නැහැ. බයිබලය කුරාණය සැබෑවයි. ඔවුන් කියන්නේ මේ බයිබලය වනාහි වැරදි බයිබලයක් කියයි. This Muslim man of course says that both Quran and Bible are the same, but this is what most Muslims argue over. They say Quran is correct, but what we use as Bible, that it's a bad book. ஏன் தெரியுமா? Corrupt book. ஏன் தெரியுமா அப்படி சொல்லுகிறார்கள்? அநேக முஸ்லிம்ஸ் நம்முடைய பைபிள் கெட்டு போனதற்கு சொல்லுகிற காரணமே குரானுக்கும் பைபிளுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு, முரண்பாடு இருக்கு. அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவதற்கு தான் நம்ம பைபிள் கெட்டு போச்சு என்று சொல்லுகிறார். අපගේ බයිබලය දුෂ්‍ය වූ නැතිනම් නරක වූ බයිබලයක් කියලා මුස්ලිම් ජාතිකයන් පවසන්නේ එකම හේතුව නම් බයිබලයටත් කුරානටත් අතර බොහෝ කරුණු සමයි එක ආකාරව තිබෙනවා, සමව තිබෙනවා. මෙය මගහරින්න අපේ බයිබලය දුෂ්‍ය වූ එකක් නරක වූ එකක් කියා ඔවුන් විසින් පවසනවා. It is in order to adjust the situation they say such things, because there are so many points when you compare between the Bible and the Quran, so many points that are controversial, and to adjust it they say something like this, saying that our Bible is a corrupt book. ஆகையால் பைபிளும் குரானும் ஒன்றுதான் என்று அவருடைய அறியாமை நிமித்தம் தான் சொல்லுகிறார். முஸ்லிம்ஸ் அப்படி சொல்லுகிறதில்லை. බයිබලයත් කුරානයත් එකයි කියලා ඔහු නොදනුවත්කම නිසා කියනවා. නමුත් මුස්ලිම් ජාතිකයන් සියලු දෙනාම මේ එහෙම කියන්නේ නැත. It is because of their ignorance they say something like this, that both Bible and Quran are the same, but the true Muslims don't say that. ஆகையால் அவரிடத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு பதில் சொல்லுகிறேன், சுருக்கமான ஒரு பதில். அது பைபிளும் குரான் ஒன்றல்ல. ඔහුට කීමට කෙටි පිළිතුරක් ඔබට ලබා දෙන්නම්. බයිබලයත් කුරානයත් එකක් නොවේ. But I shall tell you a brief answer that both Bible and Quran, they are not the same. நம்முடைய முக்கிய நபர் ஜீசஸ் தான். අපගේ වැදගත්ම විශිෂ්ටම පුද්ගලයා යේසුස්. Our important person is Jesus. நாம் சொல்லுகிறோம் இயேசு தேவகுமாரன். குரான் சொல்லுகிறது இயேசு தேவகுமாரன் அல்ல, நபி, தீர்க்கதரிசி மட்டும்தான். අපි කියනවා යේසුස් වහන්සේ අපගේ දේවතුමන් කියා. නමුත් බයිබලයේ අප දේව පුත්‍රයාණන් කියා අපගේ බයිබලයේ යේසුස් වහන්සේ ගැන කියනවා. නමුත් කුරානය පවසනවා උන්වහන්සේ දේව පුත්‍රයන් නොවේ, නබි කෙනෙක්, එනම් අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් පමණයි. We say, the Bible says that Jesus is the Son of God, but Quran does not say so. It says that Jesus is Nabi, that he is the prophet. இரண்டாவது நாம் சொல்லுகிறோம், பைபிள் சொல்லுகிறது இயேசு மரித்தார் நமக்காக. බයිබලයේ කියනවා, අපි කියනවා යේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් මැරුණු බව. We say it, and the Bible says that Jesus died for us. ஆனால் குரான் சொல்லுகிறது இயேசு மரிக்கவில்லை. නමුත් කුරාන් කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ මැරුණේ නැත But කියා. Quran says that Jesus did not die. அவருடைய ஸ்தானத்தில் வேறொருவர் அறையப்பட்டார். උන්වහන්සේගේ ස්ථානයට ඒ වෙනුවෙන් වෙන කෙනෙකු අනගසනු ලැබුවා. Another person was crucified in his place. மூன்றாவது, 3. And the third point, இயேசு மரிக்காததனால் அவர் உயிரோடு எழும்பவில்லை என்று குரான் சொல்லுகிறது. நம்முடைய இயேசு உயிரோடு எழும்பினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. යේසුස් වහන්සේ මැරුණේ නැති නිසා උන්වහන්සේ පණ පිටින් ජීවනයේ ඇතුව යලි නැවත නැගිටේ නැතයි කුරානය කියනවා. නමුත් අපේ බයිබලයේ අප කියන්නේ උන්වහන්සේ මැරි නැවත නැගිටි බවයි. இந்த இயேசு தேவகுமாரன், இயேசு மரித்தார், இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார், இதுதான் நமக்கு முக்கியமான அடிப்படையான சத்தியம். இந்த மூன்றுக்கும் மறுப்பு தெரிவிக்கிற குரான் எப்படி ஒன்றாய் இருக்க முடியும் பைபிளோடு? යේසුස් වහන්සේ දේව පුත්‍රයා, උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් මැරුණුසේක, උන්වහන්සේ යලි නැවත නැගිටිසේක. ක්‍රිස්තියානි දහමේ මූලික ඉගැන්වීම් සත්‍ය මේ මත පදනම් වී තිබියදී කුරානය මේ දේවල් බොරුයයි වැරදියයි කියන්නේ නම් මෙවන් එය ප්‍රතික්ෂේප කරන කුරානය සහ බයිබලය එකක් වන්නේ කෙසේද? Jesus is the Son of God. He died for us. He rose up from the dead. These are the three main principles of Christianity. And when Quran talks against it, how can the Bible and Quran be the same? இதுதான் ஷார்ட்டான பதில். இன்னொரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம், அதற்கு பிறகு நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். කෙටි පිළිතුරමයි. තව එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයා අපි නමස්කාරයට හැරෙමු. This is my short answer for this question. I shall supply the answer for one more question and we can enter into worship. சாத்தான் சபை இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள், அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். அப்படி என்றால் அவர்கள் எப்படி ஜெபிக்கிறார்கள்,
என்ன பாஷையில் ஜெபிக்கிறார்கள்? සාතන්ගේ සභාව කෑකක් තිබෙනවා. සාතන්ගේ සභාවේ අයවලුන් යාඥා කරන බව කියනවා. එසේනම් ඔවුන් යාඥා කරන්නේ කුමන බසකින්ද? They say there are satanic churches and they say they pray there. How do they pray? In which manner do they pray there? அவருடைய ஜெபம் எப்படிப்பட்டது என்று எனக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் அந்த சாத்தானுடைய ஆழங்களுக்குள் ஆராய்ச்சி செய்ய எனக்கு மனம் வரவில்லை. ඔවුන්ගේ යාඥාව කොයි වගේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හේතුව සාතන්ගේ ගැඹුර පරිශ්‍රණය කර දැනගන්න මා කැමති නැහැ. I don't know how they pray, the manner in which they pray, because I did not have the heart to have a research on this. நாம் ஜெபிக்கிறது போல் அவர்கள் சாத்தான் இடத்தில் ஜெபிக்கிறார்களா தெரியாது. අපි යාඥා කරන ආකාරයට ඔවුන් සාතන්ට යාඥා කරනවාද කියලා නොදැනෙමි. I don't know whether they pray to Satan like the way we pray to God. ஆனால் பலி செலுத்துவார்கள். නමුත් ඔවුන් பூஜை ஒப்பு But කරනවා. they offer sacrifices. எந்த விதத்தில் வேண்டுகோள்களை சொல்லுகிறார்கள், அதை எழுதுகிறார்களா, பலிபீடத்தில் வைக்கிறார்களா, வார்த்தையினால் சொல்லுகிறார்களா தெரியாது. කන්නලව් කිරීම ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙලෙසින්ද, ඒ වචනින්ද, ඒ ලියා එහි තබනවාද, කුමන ආකාරයෙන් යාඥාව ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා දන්නේ නැහැ. I don't know whether how they make their prayer request, whether they write it down or whether they mention, talk about it. I don't know how they do it. ஆகையால் அவர்கள் எப்படி ஜெபிக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரியவும் அவசியமில்லை. நம்ம நல்லா ஜெபிச்சா போதும். ඔවුන් යාඥා කරන්නේ කෙලෙසද කියලා දැනගන්න අපට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි හොඳින් යාඥා කළා නම් ඒ සෑහේ. And there is no necessity for us to know how they pray. It would be far better for us to know how we pray.